HD Musique. Cher Akoum Nirapi, la fin de Nyaradougou. À la poule, à la poule. Ce sont dédiés à tous les fans de l'astro-géomacien Karim Konare. Dis le savoir international malien. Aouma Karim Kone, Karamo Karim Kone, Karamo Karim Konare Kone. Aouma Karim Kone, Karamo Karim Kone, Karamo Karim Konare Kone. Ndoni me Karimuna, Karamo Karimuna, Karamo Karim Konare la. Ni koron fe bulu be yala, kadoni ma sebe de yini Karamo Karim Kone minyone folo. Nyangoro batama, nyekine bi bolo be yala, kadoni ma sebe de yini Karamo Karim Kone minyone folo. Nyangoro batama, nyebani ni baba be yala, kadoni ma sebe de yini Karamo Karim Kone minyone folo. Nyangoro batama, ngodoni be Karimuna, Karimu Konarela, kolodoni be Karimuna. Doni be Karimuna, Karimu Konarela, Doni be Karimuna. Ya Dudoma, Doni be Karimuna, Karimu Konarela, Tolofoni be Karimuna. Dudoma, Auma Karimu Kone, Karamo Karimu Kone, Karamo Karimu Konare Kone. Auma Karimu Kone, Karamo Karimu Kone, Karamo Karimu Konare Kone. Ndoni me Karimuna, Karamo Karimuna, Karamo Karimu Konare la. Hate bamanyere che ani muso demsen ani mabakoro na awye ni tomblan foli nkame no ma andon kan ko fo obe ambokan ko fo foli ani tanne kanyesi bela jelema ko obe radio fla sanfe ni wati na radio benka ani radio chiwara fm okum konna la keno kene yani an kampanka blaka sanga ani wati ambe foli ani tanne ke kanyesi sofla masama alami ne kilendo flatefio alami na kasanu elena ka bwaka herekacha ale de aunda abi anfa ni katla kan lakunu kokurai ka nyininga kele ani ketani fotawla o munu be kolu ye nyuma ke olubi wasa nga munu be kolu tabena ko damantan kuluke juguya ni hasidia ni bensengonia nyete damma ni finya ka hereka boneka sani ka bo olu nyela sabi bibe uye nga sinite uye bamana kote dan fen jugu ni yale da na mafali nyana anafali iko ala kan ci kata nyuma srafe kan ye nyuma ke lawka kurun kono biye jumae la horoma dondo nani ala foka tanu ka wala nyuma do ka barkada akaka anga akachide nyumba Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka foka tanu ka wala nyumando ka barkada kaseso dingo ni se banyuma ni manyuma chilembela jelema no temena ka boy ambange ba ukatanu tido jurula uta here uta barka anuta shinu uta nafulo ala ko no ka ambela jeli okumu konna la minya jamana nye ni ya menyo na gongon durula te o ka sore dron flabe dugula ala ka basigi di malima malin den kelengelen chemana musuma mimbe minyi no here ala ko di otike ma mimbe sra minya ala ko kishi oma shijani kena ani laban ko nyuma ala ko no ka bela jeli okumana ka bela jeli ko ka fo ko dolo baro ni ale kene sigito radio benka ani radio chiwara fm sanfe dombeti gelesoro awodala okum konna la bi bara amna boloda mamunu fe kuma so okolosilendo nyemaya so maula nege sujuru abe mafla bulo Mohamed ani Sori Gindo oludo kembe ku magwan fara nazara ke dawalika kan nege mine antola ngana obeyoroti kene langule to tanji ale kan sanga bedora jima bele wasombe mami mina na nyini ngalu boloda madame Touré Kiatou Kone ale nola ani Modi Traoré o nola ka sababu yake mama ko gelen o chumbu kan bi o nama ya ka fo buna adama don ye dolo kanu ka dolo jemu kanu ka dolo karamoko kanu akaka maw kana to nyana fi o kum konna la an konna wuli ka ambla adala an se ko na dama yira ni ladri la me jama o lu se ka wasa ni ka osoro chugomina wala mami birena amna mami bisimina sangani wati o illa dai fiena na nyosuru la bulo soro sana o yebele du kaw olu ka demandi dolo karamoko Karimu Konare amna le de bismillah bi kene konna la ka ɲininkaliw olu wala wala a bɛ se ka jamana ani jamana kɔnɔdenw k'u bilasira cogo min na
o kuma kɔnɔ an tɛna an bugɔ yɔrɔ jan mugu dun tɛ bara fɔ sa bolo bɛɛ lajɛlen n'a dayɔrɔ dolo karamɔgɔ a bɛ an kɛrɛfɛ a donkan ani foli sori n b'a ɲini fɛ i ka Karim ladon k'a bilasira a k'i sigi fɔlɔ fɔli duman min b'i bolo karamɔgɔ sɛnsɛn. Ni kɔrɔn fɛ bolo bɛ yaala ka dɔnni ma sɛbɛ de ɲini a karamɔgɔ Karimu mɔnɛ min ɲɔgɔn fɔlɔ. Jankɔrɔba taama ɲɛ kɛnɛ bi bolo bɛ yaala ka dɔnni ma sɛbɛ de ɲini a karamɔgɔ Karimu mɔnɛ min ɲɔgɔn fɔlɔ. Jankɔrɔba sori a fɔ nɛgɛ karafe ani fɔli tigilama ye n'ale ko a ye kɔrɔn ani tilebi yaala ko ale ma karamɔgɔ Karimu ɲɔgɔn ye anw ko k'a tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ka babaw sago ka kulubaw tan k'u yɛrɛ kɛ fɛn ni cini sɔngɔba a bɛ anw fɛ yan i y'a dɔ i y'a bisimila a donna kumaso kɔnɔ a y'i sigi karamɔgɔ Karim salamu aleykum i ni ɲankuma i bisimila radio Ciwara FM ani radio Bɛnkan sanfɛ. Ayiwa Iba Jalo an ka foli bɛ an lamɛnbaa n'an kanubaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan dolo karamɔgɔ Karim Konare fɔlɔ na tun bɛ fɔ ko denmisɛnnin dolo karamɔgɔ bi bɛɛ ko savant international malien ti dɔwɛrɛ ye dɔnniba min bɛ sigilen to Mali kɔnɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni bangena ye e bangena i bɛna diɲɛ kɔnɔ i bɛna mun de ɲini n'i nana i ni mun de ka kan sira jumɛn de ka di la e kan ka mun de kɛ o dɔnnibaga ye ne sigilen filɛ ka kuma Iba Jalo bi ni bi ta bɔra mun na ayiwa o bɛ somɔgɔ sama bɔ siga t'a la an to famana ni sigi ɲɔgɔn ma a kɛra kuma b'aw bolo an ye lamɛnbaa cɛman na musoman fo minnu yɔrɔ ka jan radio la minnu bɛ valanw na k'u ka taa dɔɔni écouteur ka jan mun na bɛɛ ka gɛrɛ i ta la kosɛbɛ bi ta in ma bɔ da mun na an na ɲɔgɔn bilasira o kɔ kan sori gindo fana b'a fɔ k'a seere bi ba kɔ yanni n ka ɲininkali tɛ n ko Karim na an bila an ka ji dɔɔni min sabu sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ kɔmɔ suruku kanja an ka sɔrɔ ka an kan kɛ tama ka sɔrɔ ka Karim ɲininka o tɛ basi ye lamɛnbaaw n y'a fɔ ɲɛna aw bɛ radio Ciwara FM ani radio Bɛnkan ale de sanfɛla la radio Ciwara FM o ye 105.5 ale filɛ Yirimajɔ zɛrini na yanni bɛ se stade du 26 mars ma radio Bɛnkan ale bɛ Sugunikura la 97.7 tɔmi murumuru kelen i n'a fɔ an y'a fɔ aw cogo min na dolo baro ni y'ale kɛnɛ sigiri karamɔgɔ Karim i bisimila ko kura saha Iba Jalo kuma b'i bolo Karim diɲɛso sigi kɔnɔ an b'a mɛn ko dolo bɛ lajɛ dolo karamɔgɔ dolo yɛrɛ ne bɛ fɛ k'a dɔn dolo yɛrɛ ye mun ye dolo bɛ filɛ kun jumɛn kama ani jɔn a bɛ fɔ jɔn ma ko dolo karamɔgɔ ɲininkali diyara n ye Iba Jalo i bɛ baara o baara kɔnɔ baara in yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ o kan ka kɛ ko in yɛrɛ fɔlɔ ye i bɛ se ka mun lakali lamɛnbaaw ye u k'a dɔn karisa yɛrɛ sigikun ye jumɛn yɛrɛ ye fɔlɔ siga t'a la ka da kan exemple dɔ ayiwa ni journaliste nana olu bɛna kuma info de kan bɛɛ b'a dɔn info fɔli la k'o ye journaliste kumatɔla ye ni dɔnnibaga fana nana i bɛ dɔnni sira fɛn fɛn kan i fana bɛ n'i ka dɔnni déterminer k'a yira dolo ye mun ye e ka baara ye mun ye dolo karamɔgɔ dolo yɛrɛ ayiwa an bɛna détail di an lamɛnbaa cɛman na musoman ma bi Ciwara sanfɛ maaw ka tataw faamu kosɛbɛ dolo ye dɔnni ye ale de bɛ dɔnniw bɛɛ sanfɛ dolo de ye Ala ye sankolo ni dugumakolo dali minnu kɛ a ye contrôle de di sankolo ma planète dama dɔ sigilen bɛ 9 ka se 12 ma o planètew jaw de kɛlen don ka kalo tila u ni ɲɔgɔn cɛ ni kalo mun bɛnna planète mun ka mara ma o dolo so in tɔgɔ bɛ wele o tigilamɔgɔ la ni den mun bangena fana o tile 30 sigi kɔnɔ fo ka se san 1 ma o den mun bangena tɛnɛn tarata araba n'u bɛɛ welela tɔgɔ kelen na comme misalila a bɛ fɔ Mali den bɛɛ ma k'an ye maliyɛnw ye a bɛ fɔ tile 30 kelen denw ma san 1 kɔnɔ k'olu bɛɛ ye doloso kelen mɔgɔw ye nka a maa si ni maa si tɛ kɛ kelen ye cogo di ka d'a kan n'i ye doloso ta k'a lajɛ don dɔ maralen bɛ doloso dɔ fɛ don dɔ maralen bɛ doloso dɔ fɛ heure dɔ maralen bɛ dolo in so dɔ fɛ o lajɛbaga a bɛ fɔ o de ma ko astrologue mais o planètew tɔgɔ sɛbɛnbaga a bɛ fɔ o ma ko astronome astronome olu de sigilen bɛ NASA kɔnɔ Japon jamana kan Russie jamana kan ka caméraw sigi sankolo la ayiwa
tile bɛ ka munumunu cogo di planète tɔ ninnu bɛ ka boli cogo di u janya ye jumɛn ye mais adamaden ne bangena ka bɛn tɛnɛn ma misali la ka bɛn janvier ma o bɛ mun lase e ka maanifinya ma dolo karamɔgɔ ka baara de sigilen bɛ o kan Iba Diallo lamɛnbaaw aw bɔra ka a dɔn dolo ye fɛn min diɲɛsosigi kɔnɔna la Karim bunadamaden bɛ dolo lajɛ kun jumɛn kama ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ parce que o yɛrɛ de ye ko in base fɔlɔ ye ni bangena kana diɲɛ kɔnɔ muso kelen misali la a ye den 7 sɔrɔ walima den 4 sɔrɔ walima den 5 sɔrɔ mais Iba Diallo n'i y'olu ta ka lajɛ i b'a sɔrɔ den bɛɛ la 2 dɔrɔn de kɛra ko ɲɛnabɔla ye tɔ 3 walima tɔ 5 in si ma se ka ko ɲɛnabɔ e b'o faamu cogo di a ka gɛlɛn cɛ kelen denw de don o gɛlɛyara an nana se muso 2 ni muso 3 ni muso 4 bɛ minnu bolo i b'a sɔrɔ den 20 den 12 bɛ cɛ kelen bolo muso 4 ni ɲɔgɔn cɛ mais a denw bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ kelen de bɛ kɛ fɛn ye tɔ ninnu tɛ k'a ye mun y'o kɛ dolo karamɔgɔ b'o jaabi di a bɛ diya n ye dɛ i bɛna sɔrɔ i bɛ b'o la tuguni ka na muso kelen bɛ den kelen bange tile kelen kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko jumeau ou bien 3 ou bien 4 ou bien même 9 i b'a sɔrɔ o den bɛɛ cɛ ma Iba Diallo mɔgɔ kelen de bɛ b'o la mun bɛ kɛ kotigi ye dɔ in yɛrɛ tɛ hali si jan sɔrɔ a dun bɛɛ ye maa kelen denw ye a dun bɛɛ ye maa kelen denw ye a dun bɛɛ wolola don kelen tile kelen denw dugu kelen dɔgɔtɔrɔso kelen fana na mun y'o bali ja contrôle de bɛ Ala bolo ale bi nin bɛɛ lajɛlen da o den ba bɔgɔ yɛrɛ la depuis o mana fɔlɔ ni bangena kana sisan k'a dɔn e ka jɛnatigɛ kɔnɔ e kan ka baara jumɛn kɛ e kan ka kalan wa duguma kalan wa tubabu kalan wa e kan ka taa tugan na wa duguma sira fɛ wa ji fɛ wa sankolo fɛ wa Iba Diallo dolo karamɔgɔ de b'e ka jɛnatigɛ filɛ k'a dɔn 2 ni 2 min filɛ nin ye kelen kan ka taa balontan na kelen kan ka taa surasiya la ni y'i ka kuma faamuya dolo karamɔgɔ Karim dolo karamɔgɔ bɛ sira de don buna adamaden kɔrɔ ka taa i dakan na ka taa i dakan Ala ye mun bila i bɔgɔ la n'i taar'o sira fɛ n'o dɔnna i fɛ i bɛ se ka se seyɔrɔ la cogoya min na su tɛ ko i la o de ye dolo karamɔgɔ ka baara yɛrɛ ye wa dolo filɛkun ka kan ka d'a kan ni maa o maa ma dolo ɲini k'a dɔn Iba an bɛ nkalon da banincinu ni fanicinu bɛɛ lajɛlen na n y'a ye Mali jamana kɔnɔ n y'a ye farafinna jamanaw kɔnɔ ni mun ma fɛn sɔrɔ a kɔrɔkɛ den bɛ so mun ye fɛn sɔrɔ olu cɛla mun den ma fɛn sɔrɔ o n'a fa n'a ba si tɛ sɔn o b'a fɔ k'olu fanicinin ka dugulata ka ca an bɛna an t'o la tuguni muso in bɛna fɔ k'ale sinamuso ka dabalijugukɛ de ka ca an bɛna an t'o la tuguni denw yɛrɛ b'a fɔ ko non anw tanti in yɛrɛ de ma nɔgɔ k'a sɔrɔ i wolola ka bɛn ni saga mun ye ka bɛn ni heure mun ye ka bɛn ni kalo mun ye ka bɛn ni don mun ye ka bɛn ni san mun ye ka bɛn dugu ma ka bɛn jamana ma o don bɛ ka jɛnatigɛ hɛrɛ n'a hɛrɛ sɔrɔbaliya yira anw na miniti 5 e ka maaya san 130 e bɛ kɛ fɛn ye wa i tɛ kɛ fɛn ye wa n'e ko e bɛ kɛ fɛn ye balontan don wa basket don wa film tournée don wa école maîtrise don wa journalisme don wa doctorat don wa furabɔ don wa an b'o de jiri la san 30-60 kɔnɔ e bɛ kɛ jumɛn ye 60-90 kɔnɔ e bɛ kɛ jumɛn ye e yɛrɛ bɛ kɛ maa sitigi ye wa e yɛrɛ tɛ kɛ mɔgɔ sitigi ye wa dolo karamɔgɔ sigikan de filɛ nin ye dolo karamɔgɔ nakun de ye k'o cari k'o jira maaw la maa bɛɛ k'i ta fan dɔn maa ni maa tɛ kelen ye den ni den tɛ kelen ye an wolola ɲɔgɔn fɛ ale ni wolola ɲɛna dolo karamɔgɔ bɛ sigi ka yɛlɛ kuma min na o y'o ye cogo di a bɛ bange dɔgɔtɔrɔso kelen heure kelen miniti kelen seconde kelen muso 20 bɛ jigin dɔgɔtɔrɔso kelen ka bɛn heure kelen ma a den si ni si tɛ kɛ kelen a bɛ fɔ o ma les faux jumeaux an jiginna ɲɔgɔn fɛ fo baw b'a fɔ ko an den ninnu ye filan ye dɔ in y'a sɔrɔ a san 20 dɔ in ta b'a gɛn ka dɛsɛ Iba Diallo bɛ dɔn a bangena ka bɛn ni heure mun ye miniti min ye seconde min ye ayiwa ale ni tɔgɔ ni jamu b'aw la dolo karamɔgɔ de b'a sigi o kan ka dolo jateminɛ a don na doloso jumɛn ka mara kɛ ka d'a kan Iba Diallo ko dɔ bɛ dibi la n k'o da nin yɔrɔnin na pour que e yɛrɛ ka faamu sɔrɔ ale ni lamɛnbaaw ka faamu sɔrɔ e yɛrɛ ka ɲininkaliw kɔnɔ n'i ye heure ta ka lajɛ 60 minutes de don miniti kelen o miniti kelen o n'a ko de don
n'an bɔra yen an ka bɔ heure la journée kelen a bɛ fɔ o ma ko 24 heures 24 heures kɔnɔ doloso 12 kelen kelen bɛ heure fila fila de mara o kɔnɔ den mun bɛ bange misali la 13h02 o ni 13h03 den tɛ kelen ye o ni 4 tɛ kelen o ni 5 tɛ kelen o ni 6 tɛ kelen o ni 7 tɛ kelen mais bɛɛ dun ye min k'a fɔ a ma ko 13h denw n'a jiginna 13h planète kelen denw don nga o dakanw tɛ kelen o kɔrɔ ye mun ye Iba Diallo sɛnɛkɛla mun ye kaba dan mun ye zɛrɛ sɛnɛ ka t'i ka kaba turu bɛɛ b'a dɔn ko ton kelen de bɛ bɔ kaba la mais e ta ye 6 kɛ kabaju dɔ bɛ 3 kɛ dɔ bɛ 4 kɛ munna bɛɛ ma dan kabakisɛ kelen ka kɛ ton kelen ye munna tigɛkisɛ kelen bɛ dan o bɛ tigɛ den 60 70 90 tigɛ den 60 ju kelen na munna depuis ye ala bɛ cɛbɔliw de kɛ waati kɔnɔ ala kɛlen don ka waati tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ban n'i y'i ta ɲini k'a dɔn i tɛ baga fanicinin ma i tɛ baga banicinin ma o ma bali fana ko dabali tɛ tiɲɛ ou bien juguya tɛ tiɲɛ dolo karamɔgɔ m'o fɔ mɔgɔ ye mais an y'a fɔ de ko dabali de ye fɛn fara fɛn kan walima fɛn bɔ fɛn na ye o kɔrɔ ye di dabalikɛla dɔ yɛrɛ bɛ yen ale tɛ foyi kɛ juguman kɛ in kɔ ayiwa i b'a sɔrɔ o bɛ sara n'a ka juguman in tɔnɔ de mais i b'a sɔrɔ o fana dara ka bɛn planète jugu dɔ ma n'o ye doloso jugu dɔ ye o de b'a la ka o tigi bila o la o yɛrɛ t'o kun dɔn a faamuna a faamuyana a faamuna dabali bi ko mobili ni goudron kan mobili kan ka boli goudron kan a tilara k'a fɔ ko kilomètre hakɛyaw bɛ k'aw kana tɛmɛ nin kan ni e y'i ta bɔ goudron yɛrɛ sen fila bɔ duguma ka boli sen fila dɔ in kan i se cogo bɛ ɲɛ a bɛ gɛlɛya Iba Diallo wa kɛnɛmakan dɔnni de ye dolo ye ɲɛdimi y'ale de ye kɔnɔdimi tɛ n'i ka dakan ye mun ye n'i ka maaya ye mun ye an bɛ bɔ baro in kɔnɔ cogo min na bi ayiwa maa caman na fɛn caman faamuya dolo kɔnɔ kuma b'i bolo ni tun ye dolo filɛ kun ye lamɛnbaaw hali bi aw bɛ arajo Ciwara FM 105.5 ani arajo Bɛnkan 97.1 dolo baro don dolo karamɔgɔ Karim i y'a yira an na k'a fɔ dɔnniw bɛɛ lajɛlen fa a n'a ba o de ye dolo ye siga t'o la dɔnniw ka ca janko an bɛ jamana min kɔnɔ Mali dɔnni ka ca an fɛ yan siga t'o la dolo o dɔnni ani dɔnni tɔ minnu bɛ yen danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ san ye kalo 12 ye dolo karamɔgɔ de ye kalo kelen kelen tɔgɔ sigi depuis kira kelen ma se yan fɔlɔ kira 313 ma tɛmɛ wa n'i y'a ye ko 313 313 i ye 3 fɔ i ye 1 fɔ i ye 3 fɔ o 1 dilanbaga de ye dolo karamɔgɔ ye o 1 2 3 de fɔbaga ye dolo yɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka baara fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ an ka livre sɛbɛn don nataw la an ka denw kalan an ka kokɔrɔw ni kokuraw la o dilanba fɔlɔ bɔra dolo karamɔgɔ de la an ka nɛgɛ dilanfa kelen filɛ arajo ye fɔw filɛ ka ne ye Facebook direct kan arajo Ciwara sanfɛ diɲɛ bɛ ka ne lamɛn bi dolo karamɔgɔ de ko n'i ye nɛgɛ dilan est-ce que nin ni nin mana fara ɲɔgɔn kan fiɲɛ ni tasuma mana fara ɲɔgɔn kan ji ni bɔgɔ mana fara ɲɔgɔn kan est-ce que a tɛ kɛ nin ye o siyansi fɛn o fɛn bɛ yen k'a b'a kalan ekɔli la a bɛɛ susi taara dɔnni min kɔnɔ o ye dolo ye n'i ko lundi fɛ k'an bɛ taa nin kɛ mɔgɔ min ye lundi dilan ou bien mɔgɔ min ye lundi tɔgɔ bɔ i man ka ɲinɛ o kɔ dɛ siga t'a la n'i ko janvier février mars avril fo ka taa se décembre ma dolo de y'o sigi dolo y'i to la ka san 100 ko fɔ san 200 ko fɔ san 300 ko fɔ san bayirika ko fɔ k'a fɔ don nataw la diɲɛ bɛ kɛ tan ka avion dilan k'a sɔrɔ u ma bolili a bila bolili la fɔlɔ sɛbɛnniw fɛ ka baton dilan ka kurun bɛ bonya kurun bɛna yɛlɛma ka kɛ baton ye don dɔ so bɛna boli yɛlɛma don dɔ ka kɛ nɛgɛso ye ka b'o la ka kɛ moto ye ka b'o la ka na kɛ nin ye o bɛɛ dɔnna ka sɔrɔ bi ma se mɔgɔ minnu fɛ olu de tun ye dolo karamɔgɔw ye savanba minnu tɛmɛna n'u bɛ ka diɲɛ ɲɛɲini mun ye diɲɛ se yan o de ye dolo ye donc dolo ka kɔrɔ dɔnni bɛɛ parce que n'i ko ko e ye turabu da ko yali dolo karamɔgɔ bɛ ka fɔ ko dolo de ye dolo ba n'a fa ye n ko turabu dali e wololen nalen de ye turabu da mais dolo dun ye mun bɛ kɛ e wololi yɛrɛ fɔ ka na e bɛ se ka pan o kunna cogo di abada e bɛ turabu da lundi mardi mercredi jeudi premier savant mun yɛrɛ y'o créé fɔlɔ e bɛ se ka pan o ka kuma kunna wa abada
e bɛna mun fɔ tasuma ji bɔgɔ fiɲɛ e bɛn'o lakale maaw ye dolo yɛrɛ sigilen bɛ ko diɲɛ bɛ élément 4 de bolo fiɲɛ mɔgɔw tasuma mɔgɔw ji mɔgɔw bɔgɔ mɔgɔw ko diɲɛ seleke 4 yɛrɛ sigilen b'o kan e dun bɛ diɲɛ kɔnɔ k'e bɛna kuma turabu kan ou bien koloni kan ou bien jinɛ kan depuis yen e bɛ dolo yɛrɛ kɔnɔ ani turabu danfara ye jumɛn ye dolo de kɛlen don ka turabu tila dɔgɔkun donw ni ɲɔgɔn cɛ tɛnɛndo turabuden bɛ yen n'o ye lundi ye mardi turabuden bɛ yen n'o ye tarata ye mercredi turabuden bɛ yen jeudi ta bɛ yen vendredi ta bɛ yen samedi ta bɛ yen dimanche ta bɛ yen turabu kɔnɔ wa o jinɛ fana tɔgɔw fana bɛ jinɛ dalaw yɛrɛ bolo minnu bɛ jinɛ kow kɛ u b'a fɔ solomana de ye samedi ye tanba ni bɔrɔjan de ye nin don ye n'est-ce pas e bɛ ka don kɔnɔ ni kɔni ye datu don na dɔrɔn i bɛ dolo yɛrɛ karamɔgɔ ka so kɔnɔ ka taga livre page dɔ de kalan i y'a faamuya bon n'an bɔr'o la an bɛ se yiri ma an bɛ se tɛmɛsiyɛn ma dɔnni 2 de dira ala fɛ buna hadamadenw ma o dɔnni fɔlɔ o nana an ka kan ninnu na an ka sɛbɛnni ninnu na an ka fɔli ninnu na n'a bɛ fɔ o ma tradition orale ni silamɛya ni chrétienya bɔra o la n'a bɛ fɔ o livre 3 ma le Coran Saint Coran ale ni Bible Taurata ni judaïsme ninnu ka livre ninnu olu fana bɛ se ka fara a kan sira dɔw kan n'i ye diɲɛ fana ta k'a lajɛ n b'a la n t'a la an b'a la n bɛ don a la ninnu kama o fana 4 bɛɛ bɛ bɔgɔ tasuma fiɲɛ ji ma kosɛbɛ n'i y'o fana ta k'a lajɛ athéisme ala ko ye tiɲɛ ala ko tɛ tiɲɛ olu b'o ɲininkali kɛ tɛ sɔn a kuma ma christianisme silamɛya judaïsme chrétienya ayiwa ale ni islam silamɛya chrétienya judaïsme ale ni athéisme ni ne ye diɲɛ 4 ye nin fana sigilen bɛ tasuma bɔgɔ fiɲɛ ji kan o kiraw fana tɛmɛna ka kirabadi ninnu bɛɛ lajɛlen na fana koyi mais athéisme kiraw olu y'a nana caman nana kiraw yɛrɛ ɲɛ mais a fɔra olu ma ko philosophe athée mais chrétiens ta a fɔra olu ma chrétiens matigi ka mɔgɔ islam o kɛra silamɛw ta ye Moïse ta de ye judaïsme donc n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ ji ale ni bɔgɔ bɛɛ b'a dɔn o nafa ka bon nin yɔrɔ in na nin bɛɛ ka yira dolo ye dɔnni mun ye donc ji o ye Mahamadu ye bɔgɔ o ye Jésus Christ ye dugukolo dun ye bɔgɔ ye n'i dun sigira dugu o dugu la ni ji tɛ yen sigi ma bɔ balo tɛ o de la nin diinɛ 2 bonyana ka taa ka diinɛ tɔw to sinon nin diinɛ 2 nana diinɛ tɔ in bɛɛ sɔrɔ yen chrétien ni silamɛya n y'a faamu i y'a faamuya donc dolo karamɔgɔ ka baara bɛnnen bɛ nin bɛɛ ma et puis ni i nana diɲɛ kɔnɔ fana i ni yiri jumɛn ka kan i ni nɛgɛ jumɛn ka kan i ni couleur jumɛn ka kan dolo karamɔgɔ bɛ se ka sigi k'o ɲini k'o fɔ e yɛrɛ ɲɛna ka bɛn ni i yɛrɛ ka sangaw ye i bɔra diɲɛ kɔnɔ ka bɛn ni waati min na mais dɔnni tɔ ninnu olu de bɛ na ayiwa nin mun filɛ nin ye ko dɔ ye den dɔ sɔrɔ sisan an t'a ko lajɛ ni ko ɲuman don ni kojugu don kolontigi b'o lajɛ jinɛtigi b'o lajɛ u b'a fɔ subaga dɔw bɛɛ bɛ dɔ fɔ mais dolo karamɔgɔ bɛ den yɛrɛ ka dakan ta i san 1 san 20 i bɛ kɛ sen kelennin de ye anw de b'o dɔn i san 1 san 30 i tɛ den da i kɔ la i tɛ furu cɛ ma i tɛ cɛ sɔrɔ i tɛ muso sɔrɔ anw de b'o dɔn i san 160 nɛgɛmafɛn n'o ye mobili ye n'o ye bolimafɛn sɛbɛlama ye a tɛ boli i ka du kɔnɔ anw de b'o dɔn dolo ka ciden de ye nin dɔnni misɛnman tɔw ye n y'a faamu a faamuyana n y'a faamu ale dabaga man ca ale dɔnbaga man ca diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ Mali tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ dolo karamɔgɔ man ca Karim i ka o kuma a ye ɲininkali dɔ jigin hakili la an ka faso Mali bi u b'a fɔ ko on est un pays laïque awɔ o kɔrɔ diinɛ bɛɛ bɛ kun an fɛ yan siga t'o la n'i ye a ta chrétien diinɛ bɛ yen Mamadu diinɛ bɛ yen siga t'o la minnu bɛ yen nɔ n'u ko ko n ta o si la o bɛ yen minnu bɛ yen nɔ n'u ko kɔntɔrɔ ni sanɛ ani a ɲɔgɔnna caman siga t'o la bon dolo oui e bɔra k'a walawala sisan bon est-ce que chrétien a dagalen don ale ka dolo lajɛ wa Mamadu diinɛ n'o ye silamɛ diinɛ ye silamɛden kan ka dolo lajɛ wa
contre ni sanni ale kan k'a lajɛ wa n'o ye sɔnnikɛlaw ye n'o ye sɔnnikɛlaw ye ani a ɲɔgɔnna caman siga t'o la n bɛ fɛ ka o fɛnɛ bɛɛ kuncɛ ni min ye farafin dɔrɔn de bɛ se ka dolo lajɛ wa walama tubabu de bɛ se k'a lajɛ wa walama bɛɛ dama ka kan dolo la Ibo Jalo ni ɲininkali in diyara n ye nin bɛna to bi an lamɛnba cɛman na musoman n'an bɛ Ciwara sanfɛ n'o ye 105.5 ale ni Bɛnkan sanfɛ 97.1 ye ayiwa lamɛnbaw b'a dɔn bi baro in bɛ ka taa sira mun fɛ an bɛ tila nin na yɔrɔ yɔrɔ caman kuba mɛn caman na kɔnɔ ayiwa o bɛna dɔn bi dolo dagalen bɛ diinɛ bɛɛ la cogo di ni bangena kana diɲɛ kɔnɔ i nalen e bɛ seli daminɛ ye wa i bɛ taa église la ye wa i bɛ taa bolisɔn na ye wa i kɔrɔbalen kelen ka kulusi don ni samara don ɲɛ dɔn an bɛ seliji tacogo yɛrɛ la n'i ye silamɛ ye ka i don la on n'est pas religieux mais on le devient mɔgɔ tɛ bange kana ka kɛ diinɛ la ka kɛ diinɛ na i nalen de bɛ don diinɛ dɔ la fo ala y'a di kira ni sahaba minnu ma c'est maa tɛ ala sɔsɔ a ka kɛlen na awɔ k'o kɔrɔ surumani d'i ma alimami den bɛ kɛ bolisɔnna ye ni diinɛ ko don a wolola k'a sɔrɔ a fa bɛ diinɛ la kuranɛ caman bɛ so ye dɛ awɔ mais munna a tagara yan fɛ kerecɛn den bɛ kɛ silamɛ ye f'a bɛ misiri wele a wulila k'a sɔrɔ matigi bɛ ka fɔ ye mais munna a nana yan fɛ bolisɔnna den bɛ kɛ alimami ye a wolola k'a sɔrɔ boli dun bɛ so ye mais munna ale yɛrɛ ma sɔn o ma o bɛ o fana tigi bangedon bange san balo bange kalo de b'o lase o ma don bɛ yen n'i bangen'o kɔnɔ i tɛ diinɛ kɔnɔ don bɛ yen n'i bangen'o kɔnɔ i bɛ sɔn k'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ di diinɛ ma i y'a faamuya donc diinɛ bɛɛ bɛ se ka dolo filɛ dolo filɛli ni filɛli tɔ si tɛ kelen ye i ni fa kɛ tan kan ka kɛ tan i ni ba man ka kɛ tan i ni kɔrɔ kan ka kɛ tan o ti dolo la dolo filɛ kun de ye k'a dɔn karisa faso kɔnɔsigi man di e la e bɛ taa tugan na f'i b'i faso jɔ i y'a bɔ a faso kɔnɔ mais k'a k'a to kɔ kan k'a faso jɔ wali faso la k'a yɛrɛ faso jɔ o de ye dolo ye e y'o kɛnɛkan ko ye karisa e den mun filɛ nin ye a san 1 san 60 nin gɛrɛyaw bɛna don a ka maayaw kɔnɔ a bɛ siraba kasaraw sɔrɔ a bɛ den sɔrɔbaliyaw fɔ a ka dali dati b'a jira ko den ka dɔgɔ a bɔgɔ la fo ni a ye nin fura in kɛ ou bien n'a kɔnna ma Iba Jalo b'a sɔrɔ an sigilen don anw ye silamɛ ye anw ye chrétien ni denmuso fitinin ni a bɛ san 1 na ka se san 14 ma ni kɔnɔdimi b'a la Mali kɔnɔ maliyɛn b'a to fɔ an ka den ka furu fɔlɔ pour que an ka kɔnɔdimi furakɛ mais ni den san 1 n'i y'a ka dolo filɛ ni kɔnɔdimi de bɛna k'a ka bana ye an b'o f'i ɲɛna wa n'i ma kɔnɔdimi furakɛ a kɔnɔ ale ni e y'a to ko f'a ye cɛ sɔrɔ n'a yɛrɛ ma cɛ sɔrɔ dun kɔnɔdimi b'a faga a b'a faga o soit a bɛ denso tiɲɛ a ye donc dolo lajɛli bɛnnen bɛ siya bɛɛ la diinɛ bɛɛ la taabolo bɛɛ la o kɔrɔ sumani ye mun ye arabu ka télé lajɛ u b'a bɔ don o don n'o ye horoscope du jour ye farafinw b'a bɔ ka télé la don o don tubabu b'a filɛ don o don fo ka na kɛ bi n'i bɛ Europe n'i bɛ Asie n'i bɛ Amérique mɔgɔ minnu sera yen n'i bɔra tubabumuso nɔfɛ dɔrɔn k'aw ka furu dɔrɔn a b'a fɔ tu es de quel signe kosɛbɛ i ka signe astrologie ye jumɛn ye n'i ko bélier dɔrɔn n'ale ko balance dɔrɔn a b'a fɔ non on n'est pas compatible an bɛnnen tɛ farafinkɛ bɛ sigilen to silamɛkɛ bɛ sigilen to sanni a ka furu kɛ a tɛ don o woloma awɔ kalo juguni a kana k'o la dɛ ja kalo dɔ man ɲi denw dun bɛ walo o la ja don dɔ man ɲi dolo karamɔgɔ de nana ni o ye k'o jira maaw la ka n'i ka so da siɲɛ si kɔrɔ na a si tilebi la o ye direction dolo direction de ɲinitɔ don yɔrɔ la n'a kan dugu bɛɛ n'a dolo so don jamana bɛɛ n'a ka so don yɔrɔ bɛɛ n'a ka so don mɔgɔ bɛɛ n'i yɛrɛ ka dolo so don i ni dɔ bɛɛ jɛ dolo so kelen na tɔgɔ kelen bɛ wele aw la mais i b'a sɔrɔ hali aw ka diinɛw tɛ kelen ye donc diinɛ bɛɛ bɛ se ka dolo filɛ Karim yanni i ka taa ɲininkali dɔ bɛ yen misali la Modi taara Makan a nana a denmuso kan ka di cɛ ma a kamana gannen don ne taara Makan nana yalama n kan ka n den ka kibaru a dolo kibaru lajɛ a ka furuko a taayɔrɔ ko ne dun taara Makan kana a bɛ n ka Makan ta a bɛ a tiɲɛ wa
Ayiwa Jalo ni ɲininkali diyara n ye kojugu n'i ye Magan yɛrɛ ta k'a lajɛ Doloso b'a yira Magan yɔrɔ dɔ bɛ yen diɲɛ camancɛ yɔrɔ dɔ bɛnnen bɛ yen ma u tɛ sɔn hali avion ka pan yɔrɔ kun planète minnu ɲɛsinnen bɛ yen ma n'i b'a fɛ ka tile ye ka fɛrɛ yɛrɛ Magan don kalo ka bɔ yɛrɛ n'i b'a fɛ ka fɛrɛ yɛrɛ Magan fana don o la kalaya ni nɛɛma bɛɛ Ala y'o bɛɛ sogi olu ka yɔrɔ la ka diɲɛ kɛ yɔrɔ tiɲɛnen ye mais ka kirabaw bɔ ye pour que u bɛna yɔrɔ kolo in kɛ yɔrɔ ɲuman ye o la kira ma bɔ an farafin minnu fɛ yen n'an bɛ jɔrɔ non aw ka ɲi aw sɔn ka di mais arabu yɛrɛ de tun ka jugu nin ko ninnu na ka tɛmɛ tiɲɛni ko la ka tɛmɛ bɛɛ kan donc i b'a kuma surunya na musokɔrɔba bɔra cɛkɔrɔba bɔra Magan kana ko yala ale bɛ se ka Dolo filɛ a den ka ko la wa i bɛ Dolo karamɔgɔ wele dɔrɔn ne den ye Umu Jara ye ayiwa cɛ bɔlen b'a nɔfɛ o fana ye Madu Tarawele ye Madu bangena janvier Umu bangena février Umu ni Madu ka furu bɛna tɛmɛ sira min fɛ u ka maaya yɛrɛ ye mun ye o de bɛna fɔ e ɲɛna k'a sɔrɔ i ma turabu da i ma kolonfili i ma bolisɔn i ma sɛ faga donc n'o filɛra a bɛ fɔ Umu ka den sɔrɔ dun ka gɛlɛn denmisɛnniya kɔnɔ n'a furula den sɔrɔ joona ne y'o dɔn k'i den di ou bien k'o fɔ i burankɛ ka k'o kalama e den ka k'o kalama o ka don ɲɔgɔn bolo yali o bɛ furu simaya wa ou bien o b'a si tanya donc o b'a yira Dolo bɛ kalali de kɛ a tɛ farali kɛ i bɔra diɲɛ dinɛw fɛn o fɛn i bɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn o fɛn Magan i ye siya o siya ye n'i taara kɔ kan ka na n'i nana faso kɔnɔ i b'i ka lajɛli kɛ n'i bɔra Magan kana turabu da kana boli sɔn kana nin fɔ dɔw b'o fɔ k'a sɔrɔ i bɛ filɛli kɛ o kɔrɔ tɛ k'i ka duci kuma de ka taa f'i ye ne ye filɛli kɛ o kɔrɔ de kana taga boli sɔn kana fɛn fara Ala kan mais Ala mun ye waati da o de ye Dolo de ye waati de ye Dolo ye an bɛ seli fana an bɛ seli nin wagati an bɛ seli nin wagati n'i ye wagati fɔ dɔrɔn i bɛ Dolo kɔnɔ donc a ye diinɛ da ka tila ka tamasɛn da donc maa ma bɔra kɔ kan ka na i den i mɔden i burankɛ i buramuso ka dakan bɛ se ka filɛ o tɛ tiɲɛni ye diinɛ si ma Karim n ye alisilamɛ diinɛ ta faamu misali la Kayatu tɔgɔ ka kɛ Jacqueline a bɛ Aliyuya de fɔ ale bɛ se ka Dolo lajɛ a yɛrɛ kungo la wa Iba Jalo diyara n ye kosɛbɛ parce que nin kuma bɛ mɔgɔ caman na wa maa caman bɛ tile ka anw yɛrɛ ɲininka ten karamɔgɔ ayiwa ne ye silamɛ est ce que anw ye chrétien anw bɛ se ka t'e yɛrɛ fɛ k'an ka Dolo filɛ wa ale bɛ gêner k'a sɔrɔ Jacqueline ni bɛ Dolo filɛ k'a ka kunkanko taabolo dɔn k'a sɔrɔ a ma bɔ chrétien la a banna silamɛkɛ yɛrɛ bɛ ka Dolo filɛ k'i dakan dɔn k'a sɔrɔ i ma bɔ diinɛ na a bɛ dɔw yɛrɛ fara i ka diinɛ kan n'i ye chrétien i ka jateden mun bɛnnen b'e ma dɛ ne kan ka matigi wele o la dɛ o bɛ fɛ yen ne ye silamɛ wurudi hakɛya mun ka ɲi e yɛrɛ ma dɛ o bɛ fɛ yen ayiwa o bɛ ko i bɛ dibi la ka tɔgɔma dɔ ɲɛn'i ma ka tɔrɔsi d'i ma Dolo filɛ kun de ye nin ye diɲɛ kɔnɔ e tununnen don e t'i taa fan dɔn mais i taa fan nana yɛrɛ o de ye Dolo ye Karim n y'a faamu dɔnni tɔw kɔnɔ n'i taara karamɔgɔ fɛ yen a k'i kungo lajɛ a bɛ nin saraka fɔ i ye sinikɛnɛ i mana na fɛn wɛrɛ bɛ fɔ i ye min ni kunun ta tɛ kelen ye mais n'i ye Dolo karamɔgɔ lajɛ a bɛ min f'i ye i ta don fɔlɔ 100 miliyɔn kelen na o kɔfɛ a bɛ segin o kelen kan ne ma se k'o faamu Iwa n'i ye Dolo ta k'a lajɛ ni e bangena janvier le 10 janvier 2016 o 10 janvier n'i y'o d'anw ma san 20 kɔfɛ na tuguni i kana o 10 janvier kelen di ne ma k'e bangena o la i ye mun ye an b'o f'i ɲɛna parce que i ka Doloso tɛ falen i bɛnna ni asanda mun ye o tɛ falen i bangena ka mɛlɛkɛ min to mara la o tɛ falen i ye finman ye wa i bɛ t'o finmanya in na i ye jɛman ye Dolo b'o fana jira i bɛ t'o jɛya in fana na i bɛ sen fila kan mais i sen fila bɛna bɔ i kɔrɔ i b'a daminɛ ka taa kuncɛ cogoya min na an b'a f'i ye de A à Z o de ye Dolo ye nka Karim Dolo bɛ lajɛ ko kelen kun jumɛn na lajɛ ko kelen kun ye
i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ne bangena san min na kalo min na don min na ni a fɔra ko dolo karamɔgɔ bɛ yen n'i y'a filɛ Mali la taga filɛ Chine fɔ ni chinois ka chinois kan ni bamanankan in fɔcogo ma kɛ kelen sinon anw bɛɛ kan bɛ fɛn kelen ma an bɛɛ bɛ taa so kelen kuma de f'i ye misali la ne ka e ɲininka Mali la yan n ka dolo kɔɲɛ la i k'a fɔ ne ɲɛna n kan ka sagajigi jɛman de bɔ n ka bɔ kɔnɔna la walama n kan ka bakɔrɔ de bɔ ne ka taa Chine e ɲɔgɔnna dolo karamɔgɔ dɔn o fana bɛ a yira ne na ko n kan ka o kelen de bɔ wa o yɔrɔ la n bɛna point de divergence ni point de convergence f'i ɲɛna o kɔrɔ siraw bɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ min na dɔɔni kɔnɔ ani siraw bɛ ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ min na fɛn fara fɛn kan c'est comme n ye seri tobi n bɛ sukaro k'a la n bɛ nɔnɔ k'a la n bɛ kogo si ka k'a la o bɛɛ e yɛrɛ ka fara n kan de ye awɔ Chine tɛ yiri dɔn a la Chine tɛ bagan dɔn a la mais Chine b'a dɔn bagan dɔ b'olu yɛrɛ fɛ yen o baganw de bɛ sanw mara mais dolo karamɔgɔ de bɛ mɔgɔ kelen o kelen ka bagan dɔn o ye farafinna ye n sera tubabula tubabu ye ni ɲininkali kelen nin kɛ n na ko an b'a fɔ karisa i ye bele ye olu fana b'a fɔ i ye bele ye an b'olu ka ko fɔ olu fana bɛ u ka mɔgɔ ka ko fɔ a bɛɛ kelen mais tiɲɛni nin bana min na nin sɔrɔ k'olu tɛ yiri f'a tigi ɲɛna olu b'a fɔ i ka taa dɔgɔtɔrɔso la anw dun b'a fɔ bon n'i ye bakɔrɔn bilenman ɲini ka na parce que e ka planète couleur ye mun ye o saraka de bɛna di e ma sisan kosɛbɛ n'i y'o kɛ o bɛ taga mais kuma minnu bɛ nin sɔrɔ fɛn min bɛ nin sɔrɔ bana min bɛ nin sɔrɔ i bɛ hɛrɛ minnu sɔrɔ i bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ chinois b'o f'i ɲɛna cogo min na malien b'o f'i ɲɛna cogo kelen na français b'o f'i ɲɛna cogoya kelen na a tɛ falen o de la dolo ye filɛ ko kelen ye n'i sera dɔnbaga yɛrɛ ma parce que bɛɛ t'a dɔn a ekɔliden 1000 kɛ kilasi kelen kɔnɔ 100 ans i b'o de ka kalan na n'i tilara mɔgɔ 10 dɔrɔn de bɛ se ka lajɛli kɛ mɔgɔ ye ka sini ko fɔ ni i b'a ye n'o ko kelen bɛna kɛ sini lamɛnbaaw aw bɛ radio Ciwara FM Yirimajɔ 105.5 ani radio Bɛnkan Sugunikura la Medina Kura 97.1 k'a da lamɛnbaaw tulo kan k'a fɔ ani dolo karamɔgɔ savant international n'a y'an ja an b'a fɔ n ko astrologue Karim Konari n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kuluba ma Karim bamananw ko sɛngɛlafiɲɛbɔ a bɛ kɛmɛsuruku kan ja o tuma na an k'a lajɛ an ka ji dɔɔni min an bɛ segin ka na ɲininkali caman bi n'Ala sɔnna Jatu Bengali, Alegara Sababu Yumae, Negatuma Konareka Amara Morugabo, Tobi Boni Pasafini, Tobi Boni Kolochi, Tobi Boni Mobili Bawe, Pasafinite, Kolochi Jurute, whatever Mobili Baute, Mobile Manana, Mima Woloma, Ode Muri. Karemu konare sigi kasigiru la sila mendoni ne magobe chebola mimese kache ya waleke ne magobe morula mimese kajana ya mine lamɛnbaaw kodɔn kɔnɔya ka di nka kokɔrɔdɔn kɔnɔya ɲɔgɔn tɛ anw ni kodɔn kɔnɔ kokɔrɔdɔn kɔnɔ Karim Konari dolo karamɔgɔ an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo Karim an bɛ segin ka na baro kɛnɛ kan o diyara n ye bi Karim ɲininkali dama dama bɛ n bolo basi t'a la o bɛ bɛn sabu n tɛ fɛ ka bɔ dunu kɔrɔ ka taa n kɔnɔ Kongo kɛrɛfɛ siga t'o la dolo karamɔgɔ yalama a jɔda bɛ buna adamaden ka maaya la wa ni n y'o fɔ dolo karamɔgɔ a bɛ se ka buna adamaden dɛmɛ a ka maaya kɔnɔ k'a kɛ fɛn ye wa a bɛ se ka buna adamaden k'a mago sa wa dolo a jɔda ye jumɛn ye ani ɲɛci jumɛn bɛ a la jamana yɔrɔ dolo karamɔgɔ bɛ se ka mun de kɛ jamana ye i bɛ jalo ni ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ 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 nin yɔrɔnin an bɛna mɛn nin yɔrɔ in na dɔɔnin
ni lamɛnbaaw ye lamɛnli kɛ o bɛna faamuyali kɛ dolokaramɔgɔ karim don an mi radio ci wɛrɛ sanfɛ direct la bi ayiwa Iba n'i ye nin ɲininkali in ta ka lajɛ dolokaramɔgɔ jɔda ka bon jamana kɔnɔ comme jamana président jɔda ka bon jamana kɔnɔ cogo min a wala wala jamana président bɛ fɛn o fɛn kɛ jamana ye dolokaramɔgɔ de kan k'i sigi nin bɛna ne ka jamana sɔrɔ nin bɛna ne ka dugu sɔrɔ nin bɛna ne ka quartier sɔrɔ nin don in nin san in nin kalo in k'a sɔrɔ a ma se o ye dolokaramɔgɔ ka objectif principal ye wa ale bila kun ye o ye exemple dɔ n ka sɔrɔ ka détail d'i ma Japon jamana mɔgɔw ye u ka astrologues bɛɛ wele tremblement de terre ti ka ban Japon awɔ k'a cause de quoi nin kɛra nin san in kɔnɔ ka mɔgɔba in faga mun na aw ma horoscope annuel kɛ n'o ye san kibaruya lajɛlen ye k'a fɔ mun mana Japon sɔrɔ ɲina an ka prévention kɛ o don de diɲɛ dolokaramɔgɔ bɛ ka lakodɔn dɔɔni dɔɔni a bɛ YouTube kan a bɛ réseau kan dolokaramɔgɔ ko ayiwa ni jamana tun ye anw reconni ka anw bila an ka baara kɔnɔ ka jamana kolo dɔw falen kalifa an na élection kun tɛ kan ɲɛnɛma candidat kelen o kelen bɛ na a ka date kan ka di dolokaramɔgɔ ma yali ni nin sigira nin bɛ se ka jamana jɔ hali bi Amérique candidat saba ka date de bɛ lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n'u tête ye candidature la dolo kɔnɔ bi France clergé tiers état noblesse a mɔgɔ tête fɛn o fɛn mana na candidat fɛn o fɛn mana na France kɔnɔ i ka date de bɛ ta ka lajɛ fɔlɔ i bɛ sɔn mun ma i tɛ na sɔn mun ma ka sɔrɔ k'i tɔgɔ don liste la pourquoi pas o tɛ kɛ Mali kɔnɔ est-ce que dolokaramɔgɔ ni jamana bɛ ɲɔgɔn kalama ɲɛmɔgɔ kunda wa parce que n'an mana ka kuma n'an tora so yɔrɔ bɛɛ tɛ na fɛn dɔn ayi dolokaramɔgɔ dun kan ka san 2022 kibaruya fɔ k'a sɔrɔ i ma don a kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ 2022 ne y'a fɔ 25 décembre ka se le 10 janvier ma a horoscope saba bɛ naani bɛ YouTube kan n'i donna Karim Konare YouTube la sisan i b'a ye misali la n ko diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya bɛ na diɲɛ sɔrɔ ɲina a bɛ da zana na kana kalo cɛ bɔ ka di maaw ma janvier kalo bɛ kɛ tan février bɛ kɛ tan mars bɛ kɛ tan avril bɛ kɛ tan novembre bɛ kɛ tan fo ka taa se décembre ma ka o kɛcogo bɛɛ ɲɛfɔ ka da maaw tulo kan mun bɛna maaw sɔrɔ Mali kɔnɔ ale ni diɲɛ kɔnɔ Iba Jallow yɔrɔ la ka tila ka kangari da Mali yɛrɛ jamana ye depuis 2020-21 ni tubabu y'aw nɛgɛ aw ka élection kɛ 2022 kɔnɔ n'a ye président sigi ale ta bɛ juguya ni tɔ ninnu ta ye Allahu akbar o y'o kelen mɛn dolokaramɔgɔ de y'o fɔ san 2 mɛ liti la ayiwa o y'o mɛn dɛ dolokaramɔgɔ de bɛ joueur bɛɛ ka date de bɛ di dolokaramɔgɔ ma jamana tɔw la tubabu jamana fara arabu jamana kan o bɛ joueur ninnu ka date lajɛ wa nin kan ka jouer nin match na ka bɛn mercredi ma nin man ka jouer jeudi nin man ka jouer vendredi k'o di coach ma ka ban o bɛ taga n'o joueur de sélectionné fana olu de bɛ coupe ta ka na di u ka jamana ma mais o dɔnbaga b'an ka jamana kɔnɔ mais anw ci don de dolokaramɔgɔ bɛ wele o don kungo t'a dɔn tɛ wuludon lamɔdon ye n'i ye Mali région bɛɛ ta ka lajɛ ne bi horoscope kɛ kalo saba k'a fɔ Asimi Shogel Mali jamana maaw aw y'a janto dugu tɔgɔ surumaniw na Mali kɔnɔ sinon attaque fɛn o fɛn bɛ na a bɛ kɛ quartier tɔgɔ surumaniw bɛ dugu tɔgɔ surumaniw Boni y'o misali dɔ ye Kati y'o misali dɔ ye Tesiti y'o misali dɔ ye Sogolo Douanza Sévaré a n'a ɲɔgɔnnaw an ye yɔrɔ fɛn fɛn fɔ a don na dɔw yɛrɛ bɛ n wele kɛrɛfɛ ko yali ne ni rebelle de bɛ appel di ɲɔgɔn ma fɔlɔ wa ni ne bɛ sɔrɔ ka nin fɔ ka bɛn ni a ye n'a bɛ tila ka kɛ k'a sɔrɔ i b'a dolo dɔɔni don kosɛbɛ ka tila ka sigilanden bɔ ka di Mali ma fana 2012 fo 2022 mun ni sigilanden bɛ dugu o dugu tɔgɔ la kɛlɛ a tɛ ban o dugu la a sigilanden 8 bɛ maa maa tɔgɔ la n'i ye président ye n'i ye finitigi ye n'i ye jɔyɔrɔtigi ye e bɛ tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ e y'o fɔ ne y'o fɔ ɲinan y'o san 5 ye m'a la k'a bɔgɔrɔ dɔn wa ni attaque kɛra fana o dugu kelen dɔ tɔgɔ daminɛ b'o sigilanden kɔnɔ ni ne bɛ wele k'o tiɲɛ di ne ma a tɛ tɛmɛ o kan wa o président fɛn o fɛn sigira diɲɛ kɔnɔ fana n'i sigi don ni ne ye o kuma f'i ɲɛna i ka hali ni m'a f'i ka jamana kan na o wulidon fana ne bɛ wele ko n ye mun fɔ Joe Biden ta la k'o kɛra ten n ye mun fɔ Donald Trump la o kɛra ten misali la
dolo karamɔgɔ n'a ka jamana mana ɲɔgɔn faamu jamana tɛ coro Emmanuel Macron ne kuma caman fɔ depuis an ma don 2022 kɔnɔ Macron ka ko la Mali ko la a kan ka kɔlɔsi a kan ka kɛ cogo min na ka tila ka n'a fɔ n ko internet créeli bɛna ko lase tubabu ma don nataw la u bɛ nimisa mun na an ye Viber ni TikTok ni WhatsApp dilan farafin k'a dɔn ni farafin bɔra ko kalama a b'a tɔgɔ ta farafin dun bɛ tiɲɛ ɲini na tubabu dun ko tiɲɛ de y'olu ta ye k'a sɔrɔ pouvoir bɛ mun na olu fɛ yen de o de ye tiɲɛtigi ye donc aw nana an bɛɛ kɛ kelen ye internationalement réseaux sociaux kan o de la tubabu tɛna na lafiya bilen o de la faransi tɛ se ka jɔnmaaya kɛ Mali la bilen dolo karamɔgɔ jɔda ye nin bɛɛ ka nin bɛɛ di jamana ma Karim ni b'i bolongon den kelen si maa ma n'o b'a tigi kɛ fɛn ye a t'an bɛɛ si yɛrɛ ma siga t'o la ne tɛna Asimi kɔnɔ ko Asimi k'a fɔ k'a bɛ e yɔrɔ ɲini jamana kungo la koyi Asimi bɛ jamana in kɔnɔ cogo min na ne yɛrɛ b'a kɔnɔ ten siga t'o la ne ko ye jamana sɔrɔ a ma Asimi kelen sɔrɔ siga t'o la ne bɛ jamana in kɔnɔ wa a ye ne yɛrɛ sɔrɔ siga t'o la jamana in diɲɛ don o don bi na bilen sini na gan dolo karamɔgɔ dun jɔdaba ka bɔ jamana ko la siga t'o la Karim anw ka jamana in i tɛ ɲɛ anw ma wa Iba Jallo nin diyara n ye kosɛbɛ fasoden ɲumanw ko kan faso kɔnɔ o bɛ faamuyaw sɔrɔ jamana bɛɛ bɛ sigi don dɔ de la kalo dɔ de la san dɔ de la e ka jamana sigidon man ɲi Mali le nom Mali nin ye san 5 san 6 i m'a la k'a fɔ médiaw kan n m'a la k'a fɔ conférence de presse kan n ko Mali bangena don mun na n'a fɔra a ma ko ba Maliba n'o de ye 22 septembre 1960 ni dati ma fali ka bɔ Mali la ni Mali ka bi jara sini bɛ gɛlɛya misali ni kelen cɛ o cɛ bɛ ka Karim lamɛn muso muso bɛ ka ni Karim lamɛn k'i bangena 1960 gɛlɛya dɔ b'i la i ma mun ɲɛ ye fɔlɔ 1960 den fɛn o fɛn bangena alamisa donya fɛ n'a bɔra mars kalo ni décembre kalo la i bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ bi sisan a den minnu bɛ bange la diɲɛ bɛɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ jamanaw bɛɛ kɔnɔ 22 septembre alamisa donya fɛ 11h fɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'a sɔrɔ 22 septembre doloso maralen bɛ araba de fɛ n'o ye mercredi ye n'o ye kuma misɛnmani ko wɔgɔbɛ n t'a dabila n tɛ se ka kɛ maa ye ni maa man k'a ye misɛmanciya Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta mesquin so de kɔnɔ planète neutre ni maa ma fara n kan n tɛ jate hali ni fɛn bɛ n bolo n tɛ se k'a kɛ fɛn ye fo maa de ka na n kɛ fɛn ye Mali ka dati ta o so kɔnɔ ka bɛn planète jugu ma ka bɛn asanda jugu ma Mali bɛ dɔɔnin kɛ dibi la dɛ i ba ni bi jara sini bɛ gɛlɛya ni ɲinan jara an bɛ san wɛrɛ an bɛ siga ni ni président bɔra yen dɔwɛrɛ min bɛ na i bɛ jɔrɔ n'o ye ni ni ministre bɔra yen ministre wɛrɛ min bɛ na a tan tɛ tugu ɲɔgɔn na ko mun ka ɲi a ju de ye nin a ju de bɛ dati na a sigira doloso min kan ne dans son jour détruit ka bɛn ni dolo donjugu ye jamana tɔgɔ dara a ma diya dolo karamɔgɔw ye bi a ma diya anw ye sini ka d'a kan tant que Mali b'a kɔnɔ a man ɲi munna Mali bɛ se k'a falen wa a tɛ se k'a falen wa an ye nin fɔ conférence presse kan maaw ye ɲininka nin yɔrɔ la diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la Russie ta falen en 92 tout près Russie la kelen la Russie 25 décembre 1992 Chine y'a ta falen tout récemment tɛ san 20 san 30 ko bɔ fɔlɔ olu minnu ye kuwabaw ye kuwabaw ni disibaw ye Faransi y'a ta falen o minnu y'an coloniser Faransi tun ye juillet kalo ye Faransi tagara septembre la Amérique y'a ta falen en 1776 anglo-saxon mɔgɔ ninnu bɔlen yen u nana indépendance ta dɔrɔn ka date yɛlɛma ka bɛn waati ɲuman dɔ ma ka bɛn kalo ma ka bɛn faso ma jamana si tɛ tɛmɛ o la ni i m'u kɛlɛ dolo karamɔgɔ Karim n y'o o kolo ni o bu bɛɛ bɔlen ɲɔgɔn na n y'o faamu n'i ko sisan k'i bɛ anw ka Mali ta falen k'a bɔ 22 septembre la i bɛ waati jumɛn di a ma aw dolo karamɔgɔw bolo waati ɲuman bɛ yen nɔ Mali kan ka
bila min kɔnɔ wa o waati ɲuman bɛ yen ni Mali ye date dɔrɔn falen ka sigi o kɔnɔ an bɛ ɲinɛ gɛlɛya in kɔ cogo di kaloba 4 bɛ yen ni Mali sigira a kɔnɔ n'a ka d'an ye a ye tɔgɔ kɛ Mali kura yɛrɛ ye koyi kan wɛrɛ bɛ fɔ Mali ko la mun tɛ kɔrɔlen ninnu ye o kalo 4 tɛ kalo wɛrɛ ye octobre janvier avril et juillet nin kalo 4 kɔnɔ n'a ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya yɔrɔ a b'a fɛ ka constitution renouveler dɔɔni ka kuma dɔw yɛlɛma o sariya su in sigili fɛ ni Mali ka date falila o kɔnɔ ka sigi nin dɔ kɔnɔ sisan a bɛ kow ye Russie ka date bɛn Capricorne ma Chine y'a ka date bɛn Balance ma Iran ni Pakistan ninnu Afghanistan ninnu minnu bɛ yen ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka siran ɲɛ ni diɲɛ bɛɛ wariw bɛɛ b'u dugu jukɔrɔ olu ta sigi ka bɛn avril ma nafolo dolo la Amérique ta sigi ka bɛn faso ma cancer kɔnɔ ni kalo 4 maa ma ka jamana sigilen bɛ nin kɔnɔ diɲɛ tɛ taa k'i to diɲɛ ko foyi tɛ wuli ka pan i kunna n'i ka jamana date bɛ nin kalo 4 ma nka Karim ala date ko bɛ kɛ jumɛn ye o date ko fana ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye n'an ko k'an bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya falen ka taga sigi octobre la c'est comme i b'a fili dɔ an ka maakɔrɔw sɔrɔ mais tellement que an mɛnna jɔnya juru la n'a bɛna fɔ ko juru bɛ tigɛ u ye Mali ka indépendance ta 22 septembre 1960 n'u tun y'a ta 23 septembre san b'a sɔrɔ tubabu bɛ ka na yɔrɔ jɔsi Mali la don n'a dugujɛ selima don dɔrɔn de bɛ ko kɛ i ba misi 100 faga o tɛ saga 10 faga o tɛ ba 200 faga o tɛ don dɔrɔn de bɛ ko kɛ don de bɛ den fisaya ni den ka dugu fisaya ni dugu ye ka jamana fisaya ni jamana ye ka sigida fisaya ni sigida ye don b'o la donc octobre kɔnɔ sisan misali la an bɛ se ka 23 octobre ta n'an ye 23 c'est comme kalo kelen de kɔnɔna bɛ ka di tan quoi k'a daminɛ 23 septembre la ka se 22 octobre ma o de ye octobre dolo ka mara ye a bɛ daminɛ tubabu kalo dɔ camancɛ rɔ laban na ka taa ban dɔ camancɛ la donc o juma fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ o jeudi fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ o dimanche fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ o samedi fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ ni Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya sigi o kɔnɔ a bɛ fɔ ko Mali et puis o ye an kɛlen ka kuma de an sigi kuma dolo kan est-ce que Chine b'a yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye bilen wa abada bon Chine ye le 1er octobre ye aw bɛ jɔn la Guinée Conakry Guinée Balance fana de ye maaw bɛ jɔ Guinée la mais maaw bɛna tila ka taga aventure la Guinée tout près ayiwa a ye biki ta k'a sɛbɛn ko dolo karamɔgɔ Karim ko ten Guinée Conakry Doumbia ka Guinée kɔnɔ Mamadi Doumbia Guinée ye ninakili fiɲɛ de ye maaw bɛna tila ka taga ji ɲini Guinée maaw bɛna tila ka taga courant ɲini Guinée fɛ écoutez k'a sɔrɔ Guinée yɛrɛ bɛ dingɛ kɔnɔ mais Guinée bɛna a yɛrɛ bɔ fo ka maa wɛrɛ dɛmɛ o k'u hakili to an na nin faamu na o ye sigi wagati ko ye dolo la so passement bɛ yen so kɔnɔna bɛ yen ani so sanfɛla bɛ yen maa o maa sigira so passement kan i ka jamana sigira so passement kan o wuli man di dɛ a ka gɛlɛn mais jamana o jamana sigira so kogo kan ou bien so bililen kan e ni terikitɔrɔkɔ e ni ɲɛgan e ni kamanagan Ivoire sigira août kalo la Lyon do Burkina bɛ août kalo la nin bɛɛ sigira ka bɛn ni waati mun ye n'u ye san 10 sigi kalaya la u bɛ san 10 kɛ nɔgɔya la n'u ye san 5 kɛ gɛlɛya la u bɛ san 5 kɛ nɔgɔya la mais Mali dun bɛnna ni bɔda de ye jamana o jamana fana bɛ sigi ka bɛn bɔda ma an bɛ bɔ crise dɔ la crise wɛrɛ b'a kun bɔ n'i ko MNL la fanga banna non dɔ wɛrɛ b'i kun bɔ n'i ko Macron ka ko banna non dɔ wɛrɛ b'a kun bɔ o de bɛ Mali dolo la donc kalo 4 ni Mali sigira kɔnɔ i ba surtout élection kura min bɛna kɛ n'a ko bɛna daminɛ san kura kɔnɔ n'u tun ye date in falen ka bɛn san fana nin bɛ jamana indépendance sigili la fana 2023 Mali bɛna don vert de kɔnɔ an ka vert jaune rouge bɛ san 20 ni kɛ mara la vert bɛ san 20 ni kɛ 1960 80 o tun ye vert ka mara de 81 2001 o tun ye jaune ka
mara n'a b'a fɔ ma or 2002 2022 Mali bɛ rouge kɔnɔ fo ka taa 31 décembre se sɔrɔsi saya tɛ ban siraba kasara tɛ ban murulassɔli tɛ ban kara tɛ ban tiɲɛni tɛ ban neri tɛ ban Mali kɔnɔ fo ka taa se 31 décembre 2022 ma a y'a lase a ka lase yɔrɔ la a tɛ tɛmɛ nin kan ko dolo karamɔgɔ ko ten an bɛ bilenman de la 2012 ka se 2022 ma saya ma kɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ a waati kan finitigi kunda fara civil kunda kan a kɛra hali ɲɔbilen kɔngɔ ka san saya ma nin sɔrɔ Mali kɔnɔ an bɛna don verti kɔnɔ 2023 ka taa ban 2043 o waati ni Mali ye ko sigi ka ɲɛ a sigi cogo la tubabu bɛna aventure la an fɛ yan a ni dugujɔrɔ fɛn b'i fɛ dɔrɔn n'a baara daminɛna tubabu kɛ bɛ k'i ka manœuvre de ala k'i da jaabi a faamuyana a faamuna wagati ni don ni kalo ni sanw de bɛ ko kɛ donc 2023 dun ye faso de ye i b'a san duman natɔ filɛ minnu kɔrɔmaw don n'u bɛna jigin a kɔnɔ awɔ u ka dugawu kɛ dɔrɔn ka denw sɔrɔ ka bɛn don ɲuman ma dɔrɔn tabarikala mun bɛna kɛ président ya kɔnɔ u ka Ala fo dɔrɔn ka san 10 ni san 5 caman b'a kɛ nɔgɔya la k'a sɔrɔ n'u ma a sigi donjugu kɔnɔ Ala de bɛ nin ko ninnu kɛ ka bɛn waatiw ma lamɛnbaaw aw bɛ radio Ciwara FM de sanfɛ 105.5 Yirimajɔ ani radio Bɛnkan 97.1 ani dolo karamɔgɔ Karim Konare anw de b'a la ka baro kɛ bi hakili la aw ye tɔmɔta caman a ye o sɔrɔ Karim waati b'a la ka i torun ka gɛrɛ i b'a fɔ musokɔrɔ kɔɲɔ siga t'o la ne dun kɔnɔma don siga t'o la n tɛ taa ka sɔrɔ ɲininkali dɔ bɛ yen n'i ma o k'i la ɲininkali bɛɛ bɛnnen bɛ Iba Jalo i y'a yira i ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko doloso a bɛ kalo dɔw mara san kɔnɔ kalo 12 in doloso jumɛnw de bɛ yen nin nɔ n'o bɛ kalo minnu mara yaasa misali la modi ka se k'a dɔn i ka kuma ale ka kalo kan sisan o kalo kɔnɔna la a ka se k'a ka taabolo a ka taasira a n'a nayɔrɔ a n'a taayɔrɔ a ka se k'o dɔn maa min fana ye doloso wɛrɛ in den ye kalo wɛrɛ in den ye n'o o dolo min bɛ k'o mara ni o fana bangera o kɔnɔ o fana ka se k'a ka tata sɔrɔ a kɔnɔ ne bɛ fɛ i ka o kalo 12 in i k'o walawala n ye o diyara n ye kosɛbɛ an bɛna horoscope di maaw ma bangena ka bɛn dolo kalo fɔlɔ ma tile ɲɛ kan dolo ka kalo fɔlɔ kɔngɔnteli bɛ daminɛ 21 mars ka taa se le 20 avril ma mais Karim ne m'o faamu san na anw bɛ jate daminɛ janvier la aw b'a daminɛ mars la mun nana n'o ye tasuma diɲɛ sababu fɔlɔ de bɛ tasuma na tasuma ka mara planète bɛ na 21 mars 20 avril diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ o waati la doloso min bɛ jɔ diɲɛ kunna o ka girin o fariyalen don o sɛgɛnyalen don ka tɛmɛ dolo bɛɛ kan wa nin de b'o so in na nin de bɛ tasuma na cogo di ni adamaden joli lajɛ o bɛ bɛn le feu ni adamaden kunkolo lajɛ o bɛ bɛn tasuma de ma ni kunkolo tigɛra ka bɔ adamaden na i bɛ kɛ cogo di adamadenya banna ni joli bɔr'i la ka ban i bɛ kɛ cogo di maaya tɛ yen ni nin bɔr'i la ni fari kalayara n'a taara dɔgɔtɔrɔso la o bɛ température de lajɛ une fois ni banabaatɔ ka température yɛlɛnnenba don n'i ma solution sɔrɔ a ka suma ani saya ka surun siga t'a la o kalo in de b'o fɔ diɲɛ kɔnɔ mais kalo ɲɛ kan horoscope lunaire o compteli de bɛ daminɛ le 1er janvier ka taga kuncɛ 31 décembre san kelen o san kelen ala y'o mara di bagan kelen ma an b'a fɔ o ma horoscope lunaire kalo ka mara o ye san kelen ayi o ye don nata baro ye o tɛ don nata baro ye mais tile dun ka mara ye tile 30 de ye o bɛ daminɛ 21 mars 20 avril n'a bɛ f'o ma ko nisodenw buruju so fɔlɔ bélier planète mars maaw Iba Jalo maaw ka maaya ɲɛda bɛ cogo di ɲuman ni juguman na a fɔ n ye dɛ cɛfarinw bɛ nin kɔnɔ kunkolo gɛlɛnw b'a kɔnɔ n tɛ sɔn maa ta ma fɔ n yɛrɛ ye an ka ko to sini na sinikɛnɛ na ayi ne ta in bɛ ɲɛnabɔ sisan
n'i ka jamana ferekera dɔrɔn Bélier wele kana bila ministère la ou bien a député la ou bien a président na k'o bɛ yɛlɛma n'i ka du kɔnɔ ni tiɲɛnibaga donna yen sisan ni sɔrɔsiya kan kɔnɔ ni tiɲɛniya donna yen sisan a ye sin Bélier ɲini a k'a bila tête la o mais o don kelen dɛ o bilennen dɛ mais n'a sumana Bélier de bɛ janfa olu bɛna janfa alimami ka so de ma turabudalaw ka fɔcogo la Kira Yusuf de ka so ye Bélier ye n'i y'a faamu Bélier b'a ɲa nka a bɛ tila ka tiɲɛ ale yɛrɛ ye a b'a ɲɛ mais ale ka ɲɛ tɛ dɔn k'a ka kalama to an mago b'a la mais n'a sumana an bɛ ɲinɛ a kɔ i ka premier ministre kɔrɔ n'a bɛ position dɔ la bi Choguel Kokala Mayiga Bélier don Niso de don a sigilen Asimi kɔ bi ani bi Mali bɛ cogo di i yɛlɛmaba n'a bɔra Alifa ka san 10 na président si ma se ka nin kɛ a faamuna a kɛra parce que o san 10 o sera ka ko maîtriser dɔɔni voilà mais dɔw bɛna fɔ ko politique kɔnɔ a ma nin kɛ a ye nin kɛ kan t'o ma jamana yɛrɛ tun bɛ cogo di awɔ a waati Adolf Hitler Allemand ka cɛba bangena nin so kɔnɔ a musolaka ni i y'a k'i ka muso fɔlɔ ye Iba Jallow ni tɔw nana n'u ma ta ka dabada ma o bɛ bɔ ou bien ale yɛrɛ bɔ subhanallah n'i y'a k'i ka muso naani n'a ye Iba Jallow ale b'a fɔ ko fɔlɔ ni filanan ni sabanan bɛɛ k'a ta ale ka da ma ou bien o ka taa ale bɛ rang dérégler a muso bɛ agir comme un homme cɛ o planète in fana de ye nafolo ye nka n m'a fɔ o denw ye nafolotigi ye a wala o planète a bɛ f'o ma planète Mars planète Mars n'a sigira fura kan a bɛ kunaman de di comme jala ka kunaya n'a sigira mɔgɔ kan a bɛ fariya de di n'a sigira fatɔ kan n'a sigira adamaden kan a ka bana bɛ daminɛ a kunkolo de la tigi i b'a fɔ nin n'a kunkolo tɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ niso la n'an bɔra yen an bɛna se garisɛgɛso ma Badu den garisɛgɛso den Toro Adama ka jamakulu mɔgɔw olu bangena diɲɛ kɔnɔ avril kalo tile 21 ka taga se mai kalo tile 20 ma Buruju so filanan denw don Burujugosulaw fɛ o ye bɔgɔ de ye marali bɛ kɛ bɔgɔ mun kɔnɔ sɛnɛ bɛ kɛ bɔgɔ mun na siniɲɛsigi bɛ bɔgɔ mun na n'a b'a fɔ ma terrainw forow nakɔw o ye o so in ye ni bangena ka bɛn o ma diɲɛ kɔnɔ Iba Jallow ka bɛn san dɔ ma ka bɛn kalo dɔ ma ka bɛn don dɔ ma a dɔw ka denmisɛnniya san 130 a ma nɔgɔ dɛ cogo di u ni gɛrɛn tɛ u ni gɛlɛya u ni terike tɔrɔkɔ u ni ɲɛgan Allahu akbar nka Iba n'i y'a artiste ka kumakan mɛn ou bien dɔnkili mɛn hali ni t'u ka diinɛ na i bɛ i kun na kɔmi ala ka tɛmɛ a muso mana tobili kɛ ka d'i ma Iba Jallow tɛgɛ kɔni n'i m'o kunu ka nɛn to a kuma bɛ caya a tɛ tɛmɛ o kan mais a muso k'a ka furu kɛ k'a ban a ma gɛlɛya sɔrɔ furu kuma misɛnnin ma caya a nɔfɛ a ma furusa sɔrɔ a mana segin a ka gɛn don a kana so ou bien cɛ ma taa k'a to yen o maa fana kɛmɛ o kɛmɛ o tɛ maa mun sɔrɔ a man ca dɛ nka a mɔgɔ kotigi fara hɛrɛtigi kan n'i y'u sigira baro la u b'a fɔ kunun kun ma nɔgɔ dɛ mais bi alhamdulillah Ismaël Cherif Madane est de Toro Premier ministre par intérim est sous les mêmes signes Ablaye Mayiga Toro fana an ka wari tiɲɛ n'i ye Toro sigi ka banque directeur la diɲɛ bɛɛ wuli wari tɛ ɲagamu ka sariya mana sigi ko la a tɛ wuli nka Toro man ka kɛ kuma camantigi ye n'u fɛn o fɛn kɛra kuma camantigi ye a cɛ fara muso kan o ni gɛlɛya tɛ ban dɛ ale b'a yɛrɛ coro saga ani waati o k'u janto la n'an bɔra garisɛgɛso la an taga Badu la ni o ye balimaya kalan communication internet o doloso in de bi mai kalo tile 21 ka taa se juin kalo tile 21 ma olu ka maaw bɛ kɛ cogo di n'u kɛra ɲɛmɔgɔ ye n'u sigira jamana kunna n'u sigira dugu kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di a mɔgɔw ka curiosité fanga ka bon n'o ye ko sɛgɛsɛgɛ ni ko ɲɛɲini ye journaliste ma kuma tɛ mais u bɛ question poser journaliste yɛrɛ t'a kɛ
modi ni kya tu be k'u yɛrɛ ɲininka k'u ka question jaabi ɲinali kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'olu b'a la k'e ɲininka yayi a mɔgɔw fana bɛnna doloso ma an b'a fɔ ko garisigɛ dɔgɔmani maaw planète Mercure araba dolo de b'u mara n'i ma bɛn'a don ɲuman ye i ka sɔrɔ bɛ kɛ dɔɔni k'ale b'a daminɛ kalo jumɛn ka taa bila kalo jumɛn mai kalo tile 21 ka taa bɛn juin kalo tile 21 ma mais nin kalo in bɛɛ bɛ maabaw wolo a bɛɛ bɛ tɔgɔtigiw wolo a bɛɛ bɛ kotigiw wolo mais i bangena ka bɛn a don ɲuman ma ou bien a don jugu ma o de b'a to ko ka dɔn ni n'i cɛsiri kalan fɛ a bɛ kan caman mɛn dɛ n'u ye tɔgɔnata minɛnw ta u bɛ sababu caman sɔrɔ dɛ mais n'olu ka ko daminɛna ni ɲɛda mun ye tile kelen tile tan tile tan tile 20 o tɛ kɛ ten tile 20 tile 30 a bɛna modèle wɛrɛ la minnu tɛ kelen ye a maaw ka hɛrɛ ka bɔ kɔ kan ka sago n'a kɔrɔlan kan a mɔgɔw ka mankutu kɛ ka di ka diɲɛ minɛ o ma se yɔrɔ min na dɔw b'u bila yen Muhammad Kadafi Mali y'o dɔn sa dɛ kojugu Moro Keita ex président du Mali a bɛ cogo di ale ni Donald Trump olu bɛ bɛnna nin kalo in ma maabaw bangena la dɛ kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛna sɛnsɛn ka don kalo dɔ kɔnɔ o kalo in fana ka bon n'an ye kalo 4 mun fɔ n'o y'o dɔ ye kira Mamadu bangena kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam cancer do cancer fasotigiw dutigiw kotigiw dugutigiw n bɛ san faso nɔfɛ denw olu bangena diɲɛ kɔnɔ ka bɛn juin kalo tile 22 ka taa ban juillet kalo tile 22 a bɛ fɔ o ma ko faso o den bɛ a yɛrɛbakun di a faso nɔfɛ mais faso ti o den in fɛ yayi o de tun y'a to kira bɔra Makan ka taga Madina mais a seginnen Makan ale nɛɛma hali a salen kɔ san 100 joli bi Makan bɛ ka nɛɛma hiji sababuya la ale ni dɔn minnu bɛ kɛ Makan ye ale ka bonya na donc ale y'a ɲini ka bila faso ye faso bɛ ko héritage ne ta bi Nelson Mandela bɛn'o dolo in ma n'i y'o den musoman sɔrɔ anw tɛ sɔn i ka sigi n'a ye n'i sigira n'a ye ou bien n'i y'a lamɔ faso kɔnɔ n'i ma wuli k'a ka dolo ta k'a ka ko taabolo n'a ka ko seginbolo dɔn a furu man di hali n'a furula a bɔ man di faso kɔnɔ cogo di san 7 woro tilalen don mariage ma kɛ den 5 bɛ muso bolo hali bi a yɛrɛ bɛ location na a ma se cɛla so fɔlɔ kutubu katabo ayiwa olu caman bɛ fɛn ɲini ka tila u ka furu tɔ de kɛ sinon a kɛ man di desani hali ni ministre y'a ta i bɛ degun dɔ ye n'olu wulila k'u ka ko dɔn sigifɛn de b'a caman sɛgɛn n'a b'a fɔ olu ma ko kunnafɛn nin faamuyana nin doloso cɛlakaw fana a dɔw ka musoko mana gɛlɛya san 60 hali bi ale ma fɛn sɔrɔ a b'a bɛɛ daminɛ tɛnɛn ni tarata don a tɛ tɛmɛ o kan faso an tun bɛ mun k'olu la bamanan an bɛ taa muso ta dɔrɔn k'u wele ko i bɛna bɔ so i ni so famana i nana bi dɔrɔn sini an bɛ kɔɲɔ kɛ o ye kɔɲɔ kɛlen pewu ka muso d'i ma baara banna Allah n'i y'o finitigilaka bila faso sauver la joli ale b'a joli bɔ faso in ka tɔgɔma de n'i y'a mɔgɔ bila i ka service la ale b'a ni di service kama k'a sɔrɔ a yɛrɛ degunnen don n'a tigi ye sɔrɔsi dun a b'i kɔ da jugu kɔ la fo faso in ka kɛ o ta ye o faamuyana Nations Unies y'a ka date sigi nin waati in kɔnɔ pour que a ka fɔ ko loni i ma ye casque bleu de b'u kunna u ka finiw n'u ka fɛnw caman ye couleur blanc ye o don o ye mun yira ko ayiwa ko kalo couleur ye jɛman ye ko sankolo couleur yɛrɛ ni ji couleur ye bleu ye ko anw mana kisɛcila mɔgɔ fɛ yen Nations Unies na kun wɛrɛ b'u la minnu tɛ kɛlɛban ye n'u nana i ka jamana kɔnɔ olu de bɛna k'u bɛna paix instaurer maintenir la paix et la sécurité dans le monde k'a sɔrɔ u bɛna a kuma ka ca dɛ o t'a dɔn ma a faamuna kana walifaso k'u yɛrɛ faso awɔ k'a sɔrɔ janfa bɛ kuma in kɔnɔ kuma ka ɲi nin bɛ o yɔrɔ la n'an bɔra faso kɔnɔ awɔ an m'an sɛnsɛn ka don denɲɔgɔnso la ni dugan so sitanɛ ka so a bɛ f'o ma ko lion horoscope la olu maaw bangena juillet kalo tile 23 kana se août kalo tile 22 ma i b'a jalo ni maaw o ka ɲɛnamaya
n'u ye yelen sɔrɔ diɲɛ b'a fɔ dɛ mais n'u ye tɔɔrɔ sɔrɔ nasi u b'o ko fo ka bɔ nasi ko la Allahu akbar ba yiri ko i tɛ yiri tɔgɔ kɔni fɔ ko n ka dɔɔni ko mun na yayi Iba Jallow k'a sɔrɔ olu ka ko kalalen kana fura d'a ma kana nasi d'a ma bilasiralikan de b'olu ka ko ɲɛnabɔ a tiɲɛni k'a sɔrɔ i ma foyi d'a ma k'a sɔrɔ don n'i ye misi fa ɲɛna hali n'a bɛ taga juru ja dɔ kan na ka na wari d'i ma de a bɛ n'o di ko fɔ ale ka bɔ dingɛ kɔnɔ o de bɛ k'ale ma coroni ye ni lion wulila ka kara to an ba sababu sɔrɔ lion ka perese ni a dɔw tile don yɛrɛ yira b'u la u da b'u coro u ye cogo b'u coro lion parili mana sigi karamɔgɔ yɛrɛ kɔrɔ i b'a fɔ cɛ n'i ma caman minɛ nin na bi dɔ bɛ nin mun dɛ Iba Jallow i kɔlɔsi dɛ sinon a taatɔ essence sɔngɔ 100 i bɛ sɔn k'o d'a ma a tɛ tɛmɛ o kan o faamuna kɔrɔfɔli tɛ ɲɛfɔli don dolosow kɛcogoya la bilasirali don a ye fɔ nin planti ne ma ko Soleil tile ni nin bɔra ka taa jamana wɛrɛ n'a ka jamana mankutu ye i b'a fɔ ni ma se bi n bɛ to a la mais ni nana fɛ a kuma ka ca dɛ est-ce que Ivoirien tɛ ten Ivoire est des lions u ka signe horoscope yɛrɛ ye lion de voilà la Ivoirien da si tu me connais d'avant avant Yako il faut aller à Côte d'Ivoire voir notre pays là c'est il y a pas de nous la mɔgɔ pisa non an teriw n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yan an y'u bɛɛ fɔ nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko awɔ Alassane tɛ se ka Mali ni Ivoire bila ɲɔgɔn na a tɛ se voilà an bɛ mun ɲini Ivoire kaw fɛ ale ni Maliyɛnw fɛ an bɛ ɲɔgɔn minɛ an bɛɛ pays kelen quoi kosɛbɛ an lielen don histoire la awɔ ani géographie la Ivoirien dɔw yɛrɛ basigilen bɛ Mali kɔnɔ siga foyi t'a la donc an bɛɛ ye kelen donc politique kana n'an bila ɲɔgɔn na awɔ donc olu ka kumaba in u ka dɔnkilidaba in tile de bɛ k'u bila la farlabɔ yɛrɛ yira yɛrɛ baya nin kɛ tan voilà ani waso ka planète sigilen bɔ i y'a faamuya donc nin y'u ka jamana sigi cogo ye kosɛbɛ donc lion ɲɛfɔli la nin bɛ yen o lion in fana ye Barack Obama bange diɲɛ kɔnɔ finman kelen mun sera ka yira ko Amérique diɲɛ bɛɛ président don Usain Bolt balontanaba in a y'o yira artiste dɔ Mali la Babani Kone a y'o yira ni bangena nin kɔnɔ i b'i ye o bɛ nin fɔ c'est comme ni tile bɔra a bolo t'a kunbɛ cogo min na a faamuna n'an bɔra o kɔnɔ an bɛna se kalo dɔ ma yɔrɔ dɔ ma dɔw jaabi tigɛ sisan n'an da sera le 3 août kana se 22 septembre ma maaw hakili bɛ se ka jigin Mali la Allah o de ye dimiso ye serviteur organisateur k'i yɛrɛ di maaw ma k'a sɔrɔ i yɛrɛ ta ɲagaminen don ka dilan ko ɲuman kɛ maaw ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ curunen don o de la a fɔra Maliyɛn ma ko walidenya don ani yɛrɛladenya don kosɛbɛ tiɲɛ tɛ walidenya don mais n tɛ n yɛrɛ den fɛ c'est le Mali k'i sin di maa wɛrɛ den ma k'i den to kasi la artiste bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na Mali bɛ miliyari don i la mais Mali yɛrɛ artiste bɛ tɔgɔma sen na o ye tiɲɛ ye dɛ Mali yɛrɛ journaliste bɛ tɔgɔma ka taga jamana wɛrɛw kɔnɔ ka taa Mali défend mais intérêt zéro Mali tɛ foyi don Karimu a bila ten hali k'a da i ka o kuma ma ne yɛrɛ bɛ se k'o tiɲɛ tigiya walahi fana b'a fɔ a seere bɛ ba kɔ ni Ala cɛla la n yɛrɛ bɛ se k'o tiɲɛ mais n'a fɔra ko journal français cunna Mali kɔnɔ ani Mali ɲɛmɔgɔ ma ɲɔgɔn ye o ye fɔ n'o kɛra kulɔlakaw ye sa sinon ɲɛmɔgɔ tɛ kɛ k'u tɛ gɛrɛ mun na un coup u bɛ contact dayɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sanni ka kɛ faso wɛrɛ fɛ sanni ka kɛ du wɛrɛ fɛ sanni ka kɛ jamana wɛrɛ fɛ a daminɛ i yɛrɛ fɛ yen fɔlɔ ni ne ye Mali sɛgɛn walidenya don yɛrɛ bɛ di kɛnɛma mɔgɔ ma sebemɔgɔya o de doloso filɛ nin ye nka a muso maralen ka ca wa n'i bɛna n'a muso ɲuman ye i ka du jɔra n'i bɛna n'a kolon ye solution t'a la n'i y'a den kolon sɔrɔ a b'i ka du danbe bɔ a la n'ale murutira c'est fini c'est comme un rebelle a bɛ ten a bɛ fɔ olu ma signe neutre u bɛ kɛ ɲuman ye n'u dilanna ka ɲɛ u bɛ kɛ kolon ye wa kolonya mun tɛ b'u la a banna a faamuna jamana in bɛ sɛgɛn a denw a bɛ fɔ o ma ko denmuso denw vierge ayiwa a maaw u ka ko ka gɛlɛn ayiwa n ka cɛsiri ni wulikajɔ ale ni n'u sera dolo karamɔgɔ k'u ka baaraw dɔn Iba Jallow bɛ se ka bilasirali nɔgɔya nin bɛɛ ma kuma ka ɲi
octobre kalo ni an bɔra le 22 septembre la an bɛna 23 septembre la ka na se le 22 octobre ma a ye fɔ ma ninakili fiɲɛ balansi furusodenw ɲuman tigiw kasa duman tigiw ni bangen'o kuma kalo in kɔnɔ n'i ye kuma ja i yɛrɛ ka dama tɛmɛ kuma in de bɛ k'e pɔsi kɔnɔna ye maaw ɲɛna n'i ka parfum kasa bonyana ka tɛmɛ parfum de bɛ e yɛrɛ mankutun tɔ gɛlɛya o bɛ laginɛka ko fɔ an tɔw ka guloki faralen e ta jɛlen e bɛna ko ne ka 50 d'i ma Modi an bɛ bɔgɔ kɛ ɲɔgɔn fasa la o don Allahu akibaru e yɛrɛ ye cogo ka ɲi ne e ko ne ka mobili d'e ma donc o ye Guinée ɲɛda ye o ye chinois ɲɛda ye m'a fɔ i ma ye diɲɛ chinois ye diɲɛ yɛrɛ bɛ ka chinois ka publicité kɛ bi quoi kosɛbɛ o la ko k'u ka baara kɛ dɔrɔn ko diɲɛ bɛ tugu kɔ an bɛ yɔrɔ min na bi n'i ka société n'i ka projet wulila n'a ma daminɛ Chine a bɛ taa kuncɛ Chine siga foyi t'o la donc u y'u cɛsiri ni jamakulu maaw a musolakaw bɛ furucɛn tɔgɔ sɔrɔ u bɛ lagosi tɔgɔ sɔrɔ furuko la cɛko la a cɛlakaw bɛ degun sɔrɔ baaradaw la ɲɛmaaya ni farankan ka d'olu la mais bange don dɔw bɛ a kalo in gɛlɛya u ma a mɔgɔ kati gɛlɛn ka ca dusuba ka bon ka ca u la kumakɛla ka ca u la yɛrɛ yira ni yɛrɛbaw fana b'u la ayiwa a maadenni ka jɔn fɔ ni mun y'a yɛrɛ kɛ maadenni ye nka fɛn o fɛn bɛ kun n'a yɛrɛ ye o bɛ ɲɛ sɔrɔ Vladimir Poutine est de ces signes. Poutine ben. Madeni do. Ebi subhanallah. Chine jamana yɛrɛ sigilen bɛ nin planète in kan. A fɔ a ma planète Vénus kanu dolo. Donc n'i y'a faamu o de la Chine ni Russie bɛ ɲɔgɔn kan fɔ. Nin yɔrɔ do u lielen don ɲɔgɔn na nin yɔrɔ la. Nin faamuyara. A faamuna. N'an y'an tɛntɛn ka bɔ kɔnɔ an bɛna se jumɛn ma Scorpion jamakulu maaw dibiso denw kɛnɛkan dolo maaw kɔkan dolo maaw dibi maaw Pluton ni Mars de bɛ k'olu mara olu bangena octobre kalo tile 23 ka na bange ka ban novembre kalo tile 20 san dɔ la 21 a bɛ fɔ olu ma ko sɛgɛrɛlamɔgɔw ka ko bɔ dibi la ka na da n'i y'a di Scorpion ma tile kelen don ka dugu ɲagaminen to ka na tile kelen ka tɔgɔ sɔrɔ dugu kɔnɔ sini bɛɛ ka tila ka bila contrôle la Scorpion don Amadou Toumani Touré est de ces signes ATT Bill Gates ex milliardaire ex premier milliardaire parce que premier kun do fɔlɔ ale bɛ signe na Américain ka Joe Biden fana bɛ nin signe kelen na a bangena ka bɛn Scorpion ka waati ma ninnu de mana jamana mana ɲagami n'i ye Scorpion wele ka na intelligemment intelligence bɛ maa jumɛn na i ka ko ferekele ka dugu ferekele k'a kana papier ɲɛnabɔ ou bien a kana dugu kow ɲɛnabɔ n'i y'ale bila ye n'a ye mun f'i ɲɛna taga sira kan n'i ye Scorpion k'i ka ɲɛmɔgɔ ye e yɛrɛ de bila ka bila contrôle la parce que kanu dolo t'u la mais n'i ɲɛmɔgɔ d'u ma i bɛ sa i jigi man di aw bɛ yɛlɛ mais ale yɛrɛ u ti nafaba don ale la mais kɔfɛ mɔgɔw dugu wɛrɛ mɔgɔw jamana wɛrɛ mɔgɔw de bi janto ni maaw la kosɛbɛ o la fana ale dusu mana bɔ ale b'a fɔ an ka dugu kɔni tɛ foyi anw ka jamana tɛ foyi u m'u wasa don a la o i y'a faamuya a faamuna nin mi a maaw ka ko la n'an bɔra yen sirasodenw Sagittaire tuganatalaw nin kalo in a bɛ ko caman fɔ n'i y'olu ka maaya lajɛ o bangena novembre kalo tile 21 ka taa bɛn décembre kalo tile 20 ma san dɔw la décembre kalo tile 21 a bɛ fɔ olu ma ko sirasodenw n ta ma ɲɛnabɔ n ka ninnu ta ɲɛnabɔ kabako n ka furu sara mais n bɛ ka dɔ ka furu dilan kutubu ma cɛ sɔrɔ fɔlɔ mais n ye cɛ ɲini ka di n terimuso den ma sigi o maaw de ye ninnu ye olu ka maaya o ni sɛgɛn mais u ka sɛgɛn tɛ dɔn fu tununnen ni Sagittaire donn'i ka ko la kana to a k'i bila n'a muso y'i bila sani i k'a sɔrɔ i bɛ mugu caman ci dɛ n'a cɛ fana y'a f'i ɲɛna ko au revoir furu la kɔni i bɛ nasi caman mun dɛ Allahu akibaru a école maître ka ca a maa kalanni ka ca a balontannaw kanuni ka ca a chauffeur ka ca Sagittaire mana wuli a ka jamana kunna ale bɛ kɛ ko yɛrɛ bɛ di nalomaya tɛmɛnkojugu dɔ fana bɛ Sagittaire coro Ala ka hinɛ Sumala Sise la a nalona kosɛbɛ
jamana maa ba ka taa tu kɔnɔ jamana lakanaba nombre tɛ kɔ an b'a fɔ i nalona dɔɔni awɔ siga foyi t'o la Saïter do Emmanuel Macron ale fana bangena ni sin kɔnɔ mɛnɛ o de la ko f'ale ka taa da Mali kan k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛnna dolo ma bɔda don n'a ma kɔlɔsi Macron yɛrɛ ka jamana yɛrɛ de bɛ tila ka Macron yɛrɛ de lawuli suko ani dugusɛjɛ cɛ a daminɛna marche yɛrɛ daminɛna nin ye kangari da ye depuis 2021 ka tila ka média ko kuma in fɔ a ɲɛna kosɛbɛ n'a ka kɔlɔsi réseaux sociaux la a ka kɔlɔsi kumaba la a ka kɔlɔsi média la i y'a fɔ u ye tɛgɛ bila a ɲɛ kan o kɛra média ko in nɔfɛ hali n'a taara kaburu na a bɛ interview a faamuya na hali sanga bonda la a bɛ interview Macron bɛ interview kɛ mais mun b'a kɔ bi o ka kalan yɛrɛ ma siga t'a la f'a yɛrɛ ko réseaux sociaux k'a ye tiɲɛni kɛ Siraso maaw ka ko filɛ awɔ n'a denmuso bɛ ka den na n'i ma kɔn k'a ka ko ɲɛɲini n'a ka sira ferekera a dilan man di ayiwa n'a mɔgɔ kalanna a nafa tɛ se a ka du n'a ka dugu dɔrɔn ma a bɛ se yɔrɔ caman ma ɲuman b'u la juguman b'u la ayiwa an bɛna se masaso ma buruju so 10nan Jésus Christ ka jamakulu maaw Capricorne awɔ ayiwa n'a bɛ fɔ olu bangena décembre kalo tile 21 janvier kalo tile 19 20 san dɔw la nin doloso n'i ye ko sigi a kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko kulukanbɔgɔ a bɛ fɔ olu ma soubasement so jɔli soubasement n'i ka dugu n'i ka jamana ko dɔw sigi a kɔnɔ a koba ka ca dɛ maaw b'u tan la ka dɛsɛ n'i ka butigi dayɛlɛ ka bɛn ni nin dati fɔlen ye Iba Diallo fɔ n'a bɛ bɛn i ka kalo jugu ma sinon i bɛ tasuma bɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a butigi la n'i ka parti politique créé ka bɛn ni ma a don ɲuman yɛrɛ nin waati ma Iba a bɛ ja Allahu akibaru mais ni cɛnni sɔrɔ nin kalo in na n'i ye kasoladon sɔrɔ nin kalo in na i bɔ man di dibi na dɛ ale de ye planète Saturne ye sibiri dolo muso min bɛ dibi la o bɛ ye cogo di a ye man di dɛ Capricorne a ka furu secret ye mun ye k'a sɔrɔ a ma nasi ko a ma fura bɔ n'aw sigilen tora soju la aw cɛ ɲɛna togo o togo foyi a tɛ ye a bɛ bɔ de nka m'a fɔ aw ka taa boîte la dɛ a ma fɔ aw ka taa yaala fɛnɛ la o ma daga dɛ silamɛw b'a fɔ ten a faamuya na parce que jamana in ma nɔgɔ ma kaɲi donc ni olu ka ɲɛda ye Mali y'a ka armée ka date sigi a kɔnɔ n'u cɛ siri u bɛ nɔbɔ ko la don nataw n'an bɔra Capricorne kɔnɔ masaw caman bangena a kɔnɔ Jésus kɔfɛ Kim Jong Lee Corée du Nord président o bangena a kɔnɔ Alassane Dramane fɛn dɔ Ouattara o fana bɔra a kɔnɔ k'a ka dɔɔni k'a ka ɲamaku ji la a faamuya na k'a ka jisumani k'a koli ji la sinon Ivoire bɛna ko d'ale yɛrɛ kan a bɛna faamu a faamuya na a faamuna n'an bɔra yen an bɛ se Verseau ma Jigiso denw comme heure b'an kɔ Jigiso denw Verseau ayiwa aw bangena janvier kalo tile 21 ka na se février kalo tile 18 19 san dɔw la n'i y'aw ka ɲɛnɛmaya lajɛ ka 50 bɔ ka di mɔgɔ ma ka sɔrɔ i mago bɛ 40 na Jigiso de don ka bɔ mɔgɔw cɛla ka kɛ sufi ye ka t'i sigi kulu sanfɛ ko ayiwa i bɛ Ala ta la i tɛ mɔgɔ ta la i degunnen Verseau don a fɔra Verseau ma Jigiso denw intelligence maaw courant dilannaw ko dilannaw ni maa ma sigira yɔrɔnin kelen ni gɛlɛya b'i la dɔrɔn ni Verseau wulila ka tɔgɔma dɔrɔn gɛlɛya bɛ ban pewu k'a sɔrɔ a ma furabɔ a ma nasi bɔ Verseau muso mana furu ka taa furuso kɔnɔ n'a ma bɔ sani a ka don furu la n'a furula ale bɛ boîte la taa daminɛ ou bien ale bɛ bɔli de daminɛ o kɔnɔ n'a caman bɛ furusa ni furucɛn ni furu laban balaw tɔgɔ sɔrɔ Verseau mɔgɔ millionnaire milliardaire politicien faama n'i sigi cogo ɲɛna i wuli cogo b'i kamana gan IBK Djidji Arafat olu bɛɛ bɛ nin sin in fɛ n'u y'a daminɛ ni timima ye dɔrɔn a bɛ laban ni kunama ye kosɛbɛ o de bɛ nin na o bɔra yen sa an bɛ se Juguso denw ma Buruju so 12nan o mɔgɔ mana kɛ ko o ko kunna tileniyaw jɛlenyaw ɲumanyaw yɛrɛbɛdiw hinɛbatɔw i ɲafara n'u sigira jamana kunna u b'u yɛrɛ di fo ni wɛrɛ bɛ bɔ u nɔfɛ Musa Mara Jɔnkuna Tarawele Umaru Mariko n'a bɛ a sen na nin waati o maaw de ye nin ye kosɛbɛ a muso furu tɔgɔ gulon a bɛ se k'o sɔrɔ dɔ bɛna dɛmɛ ka fɛn d'a ma aw yɛrɛ sigilen tɛ ni fɛn min ye o bɛna siga don ale ka maaya la
a cɛlaka ni tagamana o ka fisa i ma sigiyɔrɔnin kelen ka tagama jamana dugu ni dugu o fana b'a to i ka bɔdaw ka ɲɛ kibaruya minnu yira kalo 12 denw na nin don poisson bɛ daminɛ 20 mars ka taa ban 20 février 20 mars o tile 30 denw don janvier février mars n'i ye butigi dayɛlɛ a kɔnɔ Iba Diallo butigi bɛ yiriwa a bɛ kɔrɔta a bɛ bonya a bɛ nɛɛma diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ n'a bɛnna n'i ka waati ma nin de tun b'an bolo ka fɔ kalo 12 denw ye bi dolobara in kɔnɔ Karim Koronare an bɛ i fo dolo karamɔgɔ an bɛ i fo savant international an bɛ i fo i bɔra ka ni so 12 min fɔ ni kalo 12 in buna adamaden bɛɛ bɛ nin kɔnɔ siga t'o la maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko i bɛ jamana in dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ n'i ma bange a so dɔ la i bangera a so dɔ la donc hakili la bɛɛ lajɛlen a ka faamuya sɔrɔ k'a fɔ limanaw ye k'u bɛ radio Ciwara FM ani radio Bɛnkan de sanfɛ dolo Karim Konare ani ale de b'a la ka masala k'a ɲini nɛgɛ karafe fɛ a ka an bilasira comme waati b'a la ka an gɛn o kumana kumakan laban minnu bɛ yen nɔ an bɛ olu bolo da ni ka sɔrɔ k'an ka koso ni kasaw cɛ siga t'o la Kani kulo jomo kana Karimu teme ida kafe ala de akiye na kamale kani kulo jomo kana Karimu teme ida kafe ala de akiye la Mamadu Rasulullah lagare kame jonima Chekele togo chama Imasaya tama Bamana deuna Karimule Sori Gindo ani Mohamed da aya bolo dan nɛgɛ kan waati kɔni b'a la k'i torun ka gɛrɛba fɔ musokɔrɔ kɔɲɔ Karim Konare dolo karamɔgɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ne ma fili i ni madame Touré Kayatu Kone ani Modi aw ka baro la i kun ye a jira k'a fɔ jamana kan ka saraka bɔ mankan min bɛ jamana kɔnɔ jelibɔn min bɛ jamana kɔnɔ ka se ka jamana kisi a ma hakili la k'a fɔ i y'a sarakaw fɔ nka arajo lamɛn waati ni waati don i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ waati dɔ sɔrɔ dɔ tɛ o sɔrɔ i ye a fɔ kun min kama ani saraka in ye saraka sugu jumɛn ani ni maaw bɛ fɛ ka dɛmɛ don a ma ani e yɛrɛ ye ŋaniya min siri a ko la ani a saraka kan ka bɔ cogo min na a n'a bɛ bɔ yɔrɔ min na ne bɛ fɛ i da don o la teliya la pour que minnu bɛ yen nɔ n'olu ye dunanw ye jamukan lamɛnli la olu bɛ se ka faamuya sɔrɔ. O diyara n ye kosɛbɛ ayiwa ka fɔ maaw ɲɛna an ye Mali ka kibaruya de woloma k'a lajɛ dolo la comme bɔra ka Mali yɛrɛ ka bandiri n'o ye vert jaune rouge ye k'o kɔrɔfɔ maaw ye n ko Mali bɛ rouge de la n'i ye bagan faga fɛn jumɛn de bɛ bɔ jeli le sang n'i ye feu tricolore n'a ye rouge bɔ o kɔrɔ ye jumɛn k'i jɔ danger donc bilenman de danger donc Mali bɛ danger laban de la ɲina Mali bɛ se ka kolosuma cogo di o lajɛli n'o sɛgɛsɛgɛli n'o wulikajɔ bɛɛ kɛlen an ye bagan sen 4 20 de fɔ Mali ɲɛna 200 tɛrɛ 20 dɔrɔn ka tila k'a ɲini Mali kanubagaw fɛ maliden ɲumanw fɛ ayiwa an b'a fɛ ka saraka in bɔ n'an sera k'a wari bɛɛ dafalen sɔrɔ ou bien a bagan 20 bɛɛ dafalen sɔrɔ an tɛgɛ la nin kalo in laban na hali ni dun y'a da jamana ɲɛmaaw ma a tɛ kɛ dɛ a faamuyana donc an ye bagan 20 ɲini an bɛna taga Mali yɔrɔ damadɔ de bɛ yen ala deli bɛnnen bɛ yen Sibi b'o la Kamajankulu Ombori Lamɛ de Fatima Sikaso Misirikɔrɔ ale ni Ɲanakulu de Kulukoro n'an ye bagan ninnu sɔrɔ yen sarakati kan ka taga kɛ ni musakaw sɔrɔla bilasiraliw la ale ni mɔgɔ minnu kumana an fɛ ayiwa u ko an k'a fɔ maliden yɛrɛ ɲɛna minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ n'an bɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan sinon n'i ko ka lase ɲɛmɔgɔ ma a bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ mɛn munumunu na surtout jamana bɛ crise minnu na o de la fasoden ɲumanw bɛ ka minnu se 100 minnu se 1000 minnu se misi 1 minnu se 2000 minnu se 20,000 minnu se fɛn o fɛn o b'a la k'o di
ayiwa pour que an bɛ se ka taa saraka in kɛ cogoya min na o fasoden ɲuman yɛrɛ kama an yɛrɛ fana y'a laɲini ayiwa ni mɔgɔ min bɛ se ka ne yɛrɛ bɛ misi 3 di a tɔ tora 17 ye e yɛrɛ Karim ne yɛrɛ Dolokaramo Karim Konare 200 misi den 3 ne yɛrɛ y'o di ne kanubaga ne lamɛnbaga bɛ diɲɛ kɔ kan Mali kɔ kan jamana wɛrɛw la u fana bɔra tile 2 in na u b'a la ka wariw di dɔɔni dɔɔni a ka ca a ka dɔgɔn sa dɛrɛma kelen man dɔgɔ ba kelen man ca o mɔgɔ yɛrɛ ka ca a la nka a bɛɛ tɔgɔ bɛ n bolo n bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an ye numéro 2 de bila Orange Money numéro 2 bila n ka journaliste ale n ka animateur ale ni n ka animatrice n'o ye Modi Traoré ani madame Touré Kadiatou Kone o numéro ye jumɛn ye o bɛna fɔ maaw ye ni mun ye wari sara i bɛ tɔgɔ fɔ ni mun t'a fɛ a tɔgɔ ka fɔ ayiwa an bɛ foli di o tigi ma komi a bɛ cogoya min na o numéro in de ye 76 76 10 10 88 86 16 16 o de ye madame Touré Kadiatou Kone ka numéro ye an bɛ se ka cancel 76 76 10 10 88 86 16 16 ni o bɔra yen Modi Traoré ni animateur don ale ka numéro de 79 79 07 fu ani 7 79 79 63 63 n'i y'o kɔri n'an bɛ se ka kan 79 79 07 fu ani 7 79 79 63 63 n'i y'o kɔri ayiwa ni mɔgɔ fila olu de bɛnnen bɛ nin sɛbɛnni ni jateminɛw ma fo ka taa se saraka in bɔ don ma ne min bɛ fɛ k'i ka wari ci Orange Money na ni numéro ninnu bɛ Orange Money kan wa voilà ni numéro 2 dilen don Orange Money yɛrɛ kama ale ni hali ni misi de se bɛ mun ye ni o de bɛ n'o di Mali ko la ou bien ni mun yɛrɛ bɛ hali maaw dɛmɛ déplacement na wa don i bɛ diinɛ o diinɛ na a bɛnnen bɛ ni an b'a lase bɛɛ tulo kan bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛyɔrɔ la ayiwa n'a kɛra mun ye Mali kolosuma Mali bɛn Mali basigi tɔɔrɔ min bɛ Mali kan depuis indépendance do fo ka se bi ma a bɛ se ka ɲɔni cogo min na kosɛbɛ o ye nin ye Iba Jalo Dolokaramɔgɔ Karim Konare kɔrɔfɔ ɲɛna maa tɛ den jɔ k'a kɔ don i yɛrɛ ma n'a ma ɲa k'a fɔra madame Touré Kadiatou Kone ani Modi Traoré olu ka numéro dira nka u yɛrɛ fɛnɛ kan ka kɛ ayiwa maa ye ka misi kelen kelen di n'est-ce pas basi t'o la comme e ye 3 di Kadiatou kan ka misi kelen di Modi ka misi kelen di awɔ o b'a diya o dɔ fara dɔ ka bamananw ko ten o b'a bugun o bɛ dɔ diya o b'a diya ale ni journaliste yɛrɛ ka kelen di o b'a tɔ da la fana n'Ala sɔnna journaliste ka misi di ma ɲi dɛ o ma ɲi jamana ma dɛ ok Iba Jalo lamɛnbagaw k'a da tulo kan k'a fɔ nin ye Dolokaramɔgɔ Karim Konare Karim ne tɛ fɛ k'an kɔ don abada i ye laada dɔ sigi n'i ma laada in n'i ma a bɔ a sira fɛ lamɛnbagaw bɛ jigin n yɛrɛ la siga t'o la maa 3 ta i k'olu kungo dilan sa i k'olu ɲɛfɔli k'olu ye maa 3 dɔrɔn mɔgɔ 3 ka date di sisan tɔgɔ jamu fa tɔgɔ ba tɔgɔ ani date nɛgɛjuru sira tɔgɔ ni jamu ni u ka date de naissance ayiwa an b'olu ka ɲɛnama f'u ye sisan Sori Gindo nɛgɛjuru labila ani Mohamed 67 24 23 23 radio ye Ciwara FM 67 24 23 23 allo wa alaikum salam balimakɛ i tɔgɔ ani jamu i b'a la k'an wele ka bɔ min Mohamed Maïga i ka date de naissance le 9 septième mois 1974 le 9 septième mois 1974 i bɛ to lamɛnli Mohamed Maïga n'i ka maanifinya ta k'a lajɛ n'i donna kow la e ka teli nka i kunkanko ka suma mɔgɔ dɛmɛw b'i la hinɛw b'i la ɲumanyaw ka di ye i ka maanifinya kɔnɔ i cɛsiri n'i yɛrɛ ye e man k'i jigida mɔgɔ kan e kan k'i cɛsiri fo k'a ɲini fo ka kɛ maa wɛrɛw ye Mohamed Maïga i ka saraka an bɛn'o tugu nin na komi nɛgɛjuru bolila yiri dɔ bɛ yen ko zaban ndɔnkɛ a ka nin bɛɛ 3 bɔ k'a ko siɲɛ 7 Mohamed ka ko a bɛ ɲɛ sɔrɔ baara min na o ye jimafɛn feerew ye n'a tugura o la kuramafɛn feerew mansimafɛn feerew ou bien finitigiya ale ni balo feere butigi ayiwa a ka ɲɛ bɛɛ sɔrɔ nin na kɔrɔfɔ ɲɛna a bɛ se ka furu kɛ 2 4 ni o bɛ bɛn a ka diinɛ ma merci radio Ciwara FM 67 24 23 23 allo n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu i b'a la k'an wele ka bɔ min Segu Senu i tɔgɔ ni jamu Bakari Traoré i bange waati le 5 novembre
1960. Le 5 novembre 1960. I bɛ to bakari lamɛn n'i na. ye ka dakan lajɛ dalamɛlɛkɛ tara dolo min na o ye ji ye n'i donna ko la n'i yɛrɛ ma to ka k'a kɛnɛ kan n'i ye mɔgɔw ci i tɛ wasa nɛgɛjuru bolila dibi ka ca i ka ko kɔnɔ i ka maaya kɔnɔ ni layidu tariya kɛ man di i ka maaya kɔnɔ i yɛrɛ ka cɛsiri de bɛ se k'a to ala bɛ sababu caman bɔ e ye i ka kow la n'i ma tɔɔrɔ ka sɔrɔ ka lafiya ne ka koko daminɛ jara k'a tɛ kun cɛ ka ɲɛ bakari i ka maaya kɔnɔ ɲɛnɛma saraka kuronifin ani guna nin bɛɛ saba bɔ i ka ko ka min walasa ka san o san n'a se b'i ye i ka k'o sarakati i ka kunkanko gɛlɛya in na ayiwa e kun kan ka taa tugan na u bɛ bɛnna na u bɛ dugu wɛrɛ u bɛ jamana wɛrɛ pour que bakari k'a sɔrɔ a bɛ nɛgɛfin gansan don a tigɛ la o bɛ ɲɛtagaw don a ka ko la merci bakari kan ka dɔgɔtɔrɔya pharmacie feere ayiwa ale ni tugan na taga allo an cɛ waaleykum salam balimakɛ i tɔgɔ ni jamu i b'a la ka wele ka bɔ Mahamadu Dako Mahamadu Dako i bange waati i ka date ye jumɛn ye I ka date ye jumɛn? I bange waati ayi a dati le 10 o la e bɛ dolo karamɔgɔ sɔrɔ a ka so ayiwa an bɛ rendez-vous d'e ma i bɛ taa lajɛli kɛ so o kumana maa laban i b'ale ta date bɛ mɔgɔ min bolo dati bɛ maa min bolo awɔ radio ye Ciwara FM ye 67 24 23 23 allo waaleykum salam balimakɛ i tɔgɔ ni jamu i b'a la k'an wele ka bɔ Umar Kane Jikɔrɔni Kura d'accord i bange waati le 22 décembre 1974 i bɛ to lamɛnli la ok n'i ye ka maayaw lajɛ Umaru Kane e ye mɔgɔ ye k'e kan ka kɛ conseiller de ye ka maaw bilasira i ka ɲɛnama kɔnɔ n'i ko i ka sababu sɔrɔ i bɛ kɛ sigida min na i bɛ kɛ baroda min na i bɛ kɛ quartier min na i ka maaw bilasira ne maa ma bilasira fana t'a fɛ ka fɛn faamuya mais misɛnya o fana bɛna bɛnbaliya don e ni yɛrɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'i ka furu ni ɲɔgɔn cɛ i n'i ka baaradaw ni ɲɔgɔn cɛ i ka ɲɛnama fana ma nɔgɔ e bɛ dalamɛlɛkɛ tara bɔgɔ la mɔgɔ min ka yiri turu bɔgɔ la donc i ka ko tɛ ɲɛ yɔrɔnin kelen e ka ko bɛ ɲɛ fɛn mun na ɲɛnamaya kɔnɔ o ye sɛnɛ de ye n'an b'a fɔ ma agriculture o ye élevage de ye n'an b'a fɔ ma bagan mara o ye politique de ye o ye école maîtrise de ye n'i ye nin dɔ kɛ i ka ɲɛnamaya na ayiwa Umaru Kane i bɛ hɛrɛ sɔrɔ i ka ɲɛnamaya saraka kulu sanfɛ yiri suguya 7 e kan k'o bɔ k'o ko siɲɛ 7 ayiwa ka sagajigi bɛ finman jɛman tomtomini b'a la ka o kelen bɔ walima misi min bɛ fankelen finman ye fankelen jɛman ye o de ye ka ɲɛnamaya saraka ye n'i bɛ ka kɔrɔbaya san kelen i bɛ se ka ɲɛ kelen sɔrɔ i ka kow la mais ni bana y'i sɔrɔ a ban man di an ye mun ye Umaru Kane ka ko la nin don lamɛnbaaw k'a da tulo kan k'a fɔ bi dolo baro a kɛra maa min fɛ Ibrahima Jalo bɛɛ lajɛlen ko Iba maa min tun b'an bolo dolo walawalali kɛnɛ kɔnɔna la o ye savant international n'o ye jamana a fɔ dugu 2 de n'o bɛ Kati ani Beledugukaw olu ka den ko fɔ n'o k'a ma ko Karim Konare Karim min ne b'a fɔ sanga ni waati ko dɔn kɔnɔya ka di nka ko kɔrɔ dɔn kɔnɔya ɲɔgɔn tɛ o hukumu kɔnɔna la ale de nana ka na walawalali kɛ aw ye bi dolo baro a bɛ se k'a faamuya aw ka tabiyaw a n'aw ka taabolo ani aw mago olu kan ka kɛ kɛcogo minnu na nka Karim yani an b'an kɔ don ɲɔgɔn na maa caman bɛ yen a ka di u ye ka don waati koron kosɔn ayiwa ni maaw bɛ fɛ ka e lasɔrɔ ka taa u ka dolo lajɛ i fɛ yen dolo bɛ lajɛ cogo jumɛn na e yɛrɛ bɛ min i bɛ baara kɛ don jumɛn ni don jumɛnw na ani i bɛ baara kɛ danganiya jumɛn kɔnɔ ok o diyara n ye kosɛbɛ sigiyɔrɔ bɛ nin bɛ Kuluba Sogonafin ma Palais Kuluba quartier présidentiel o Sotarama terminus Karim ye baara kɛ 5 jours kɔnɔ semaine kɔnɔ vendredi ni dimanche émission bɛ ale ni rendez-vous bɛ dressé o don ninnu na ayiwa mɔgɔ min b'a fɛ ka taa an fɛ dimanche ni weleli kɛ ou bien ni vocal ci an ma par WhatsApp an bɛ lajɛli mɔgɔ damadɔ ta lundi mardi mercredi jeudi et samedi ne bɛnna n'o don mun ye i tɔgɔ bɛ sɛbɛn o fɛ i ni Karim bɛ ɲɔgɔn ye dolo bɛ lajɛ tɔgɔ jamu fa tɔgɔ ba tɔgɔ ani si hakɛya walima i ka date de naissance walima i bange san n'o dɔnna a bɛ f'o ma 9h an bɛ ko woloma ka d'e ma nɛgɛjuru sira kelen bɛ ne la ni n bɛ n'o di diɲɛ bɛɛ ma o de ye 73 46
39 06 Sekaka 73 wolonwula ni saba 46 40 ani wɔɔrɔ 39 39 06 fu ani wɔɔrɔ dimanche ni wele kɛ dolo bɛ filɛ cogoya min na n'i bɛ Mali kɔnɔ o saraw bɛ f'i ɲɛna n'i bɛ Afrique kɔnɔ o bɛ f'i ɲɛna n'i bɛ kɔkan jamanaw kan fana o bɛ f'i ɲɛna dolo filɛkun denbaya bɛɛ kan ka kɛ n'a se bɛ maa minnu ye ale ni a ko bɛ maa minnu kɔnɔ sinon même din na n tɛ na o t'a la n'i ka den ka dakan filɛ n'a ye defu sɔrɔ ɲina a kan ka taa doctorat de kɛ a dolo karamɔgɔ de b'o jira la a kan ka maîtrise de kɛ wa a kan ka nin kalan wa a man ka taa kalan na wa anw de b'o jira la ayiwa n'i y'o dɔn den ka ko la a bɛ ko y'a ka avenir dɔn a bɛ furu a tɛ furu a n'i y'o dɔn i kan ka dabali mun tigɛ i n'o fɛɛrɛw tigɛ san'o don ka se kuluba sogonafin an ka nɛgɛjuru ye 73 46 39 06 Karim Konare ni mun m'a sɔrɔ appel la o bɛ vocal ci an ma WhatsApp la an m'o jaabi. Karim maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u ka denbaya kuturu bɛɛ lajɛlen ka dolo lajɛ o bɛ se ka kɛ wa? O bɛ kɛ rendez-vous bɛ d'i ma ka don dɔ d'i ma ni a cayara ka se an ka don kelen yɛrɛ nombre ma e ka denbaya kelen pe bɛ ta o don na i bɛ na i ka date bɛ lajɛ ka d'i ma ou bien n'a ka enregistrer k'a ci e ma par WhatsApp ou soit ka na clé d'a ma an ka enregistrer k'a d'i ma olu bɛɛ lajɛlen autorisé len don. Minnu bɛ jamana kɔ kan dun? Minnu bɛ jamana kɔ kan suffit dɔrɔn u bɛ don WhatsApp la n ka numéro la ka message bila ma k'u tɔgɔ n'u jamu di lajɛli bɛ kɛ somme mun na prix mun na an b'o f'u ɲɛna n'u y'o sara dɔrɔn o don kelen bɛɛ olu ka lajɛli bɛ kɛ k'a f'u ye sauf dimanche. Dimanche la dɔrɔn de lajɛli tɛ kɛ kɔfɛ mɔgɔ ye sinon rendez-vous t'olu ta la. Basi tɛ. Lamɛnbaaw nin kɔni bɛ kɛ sababu ye ka bi dolo baro kun cɛ k'a da tulo kan k'a fɔ kumaso kun kɔlɔsilen don ɲɛmaayaso la radio minnu n'olu kun kolozolen bɛ ɲɔgɔn na o ye radio Ciwara FM ale ni radio Bɛnkan Medinakura sugu la 97.1 k'a da tulo kan k'a fɔ dɔgɔkun nata an na ɲɔgɔn sɔrɔ dolo baro wɛrɛw olu kɛnɛ kan o jɛmu o kɛnɛ bɛ sigi Madame Toure Kajatu Kone ani Modi Tarawele fɛ o la sa bi baaraw o bolodacogo kumaso kun kɔlɔsilen don Mohamed ani Sori Gindo fɛ min ye olu kɛn bɛ k'u magwan kun fara nazarakɛ dabali ka nɛgɛ minɛ an to a la ŋanaw bɛn yɔrɔ sanga ni waati y'o de fɔ aw ɲɛna o tɛ kɛnɛ langolo ye ɲininkali o tɔgɔ min sigira Ibrahima Iba Jalo fɛ ka ɲɛsin dolo karamɔgɔ Karim Konare ma k'a fɔ aw ɲɛna ko aw ni kulomajɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra kumaba kelen kelen minnu ye o bɛ tali kɛ nin na a kɛtɔ bɛ nin na sali Ala Muhamad a kan bɛn. La fin des Nyaradougou, ce sont dédiés à tous les fans de l'astro-jomassien Karim Konare. Dis le savoir international malien. Aouma Karim Kone, Karamo Karim Kone, Karamo Karim Konare Kone. Aouma Karim Kone, Karamo Karim Kone, Karamo Karim Konare Kone. Ndoni me Karimuna, Karamo Karimuna, Karamo Karim Konare la. Ni koron fe bolo be yala, kadoni ma sebe de yinia, Karamo Karim Kone mignone folo. Yangoro batama, ni kine bi bolo be yala, kadoni ma sebe de yinia, Karamo Karim Kone mignone folo. Yangoro batama, ni banini baba be yala, kadoni ma sebe de yinia, Karamo Karim Kone mignone folo. Yangoro batama, ngo doni be Karimuna, Karimu Konare la, ngo doni be Karimuna. Ngo doni be Karimuna, Karimu Konare la, ngo doni be Karimuna.